இன்றைய பிரசங்கத்தை கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையிலே தான் நான் செய்திருக்க வேண்டும். මේ අද කරන්නාව දේශනාව ගිය සතිය තමා කළ යුතුව තිබුණේ. The sermon that I am preaching today should have been preached last week. Well, I started. தொடங்கினேன். පටන් ගත්තා. முன்னுரை வழங்கினேன். හැබැයි හඳුන්වාදීම කරා. I provided the introduction which became a sermon by itself. அந்த முன்னுரையே ஒரு பிரசங்கமாய் போய்விட்டது. ඒ හඳුන්වාදීම එක දේශනාවක් වුණා. ஆகவே இன்றைக்கு அன்று செய்ய வேண்டிய பிரசங்கத்தை தொடங்குகிறேன். ඒ නිසා ගිය සතියේ කළ යුතු දේශනාව මේ සතිය කරනවා. So today's sermon is actually last Sunday's sermon, and if you are watching at a later date, you should watch that and also watch this. Then it will give you a good understanding of the one who we are talking about, namely Gideon. பின் நாட்களில் இந்த செய்தியை பார்ப்பவர்கள் පසුගිය මේ දේශනාව බලපු අය அநாகதே ඉදිරි කාලයේ මේ අනාගතයේ මේ දේශනාව බලන අය உங்களுக்கு கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் செய்த பிரசங்கத்தையும் நீங்கள் பார்த்துவிட்டு இதை பார்த்தால் உங்களுக்கு கிதியோனை பற்றி ஓரளவு புரியும். ஏனென்றால் அவரை பற்றி தான் பேசிக் கொண்டிருக்கிறேன். ගිය සතියේ කරා ඔය දේශනාව බලලා මේ දේශනාව බැලුවා නම් ගිදියෝන් ගැන ඔබට යම් දැනගැනීමක් දැනගන්න ලැබේ. ඇයි කියනවා නම් ගිදියෝන් ගැන තමයි ඒ හඳුන්වා දීම කළේ. திருப்பிக் கொள்ளுங்கள் நியாயாதிபதிகள் 8ஆம் அதிகாரத்துக்கு. පෙළගන්න විනිශ්චයකාරයාගේ පොතේ 8 වෙනි පරිච්ඡේදය. Turn with me to Judges chapter 8 and let's read again verse 22. மறுபடியும் கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை போல 22வது வசனத்தை வாசிப்போம். නැවත වතාවක් පසුගිය සතිය වගේම 22 වෙනි පදයේ කියමු. அப்பொழுது இஸ்ரவேல் மனுஷர் கிதியோனை நோக்கி, நீர் எங்களை மீதியானியர் கைக்கு நீங்களாக்கி விட்டபடியினால் நீரும் உம்முடைய குமாரனும் உம்முடைய குமாரனின் குமாரனும் எங்களை ஆளக்கடவீர்கள் என்றார்கள். එකල ඉස්රායල් මිනිස්සු ගිඩියොන්ට කතා කොට නුඹද නුඹේ පුත්‍රයාද නුඹේ පුත්‍රයන්ගේ පුත්‍රයාද අප කෙරෙහි ආණ්ඩු කරන්නට ඕනෑ. මක්නිසාද නුඹ මිදියන් වරුන්ගේ අතින් අප ගලවා ගත්තේ යයි කීවෝය. Then the men of Israel said unto Gideon, Rule thou over us, both thou and thy son and thy son's son also, for thou hast delivered us from the hand of Midian. 23வது வசனம். அதற்கு கிதியோன், நான் உங்களை ஆளமாட்டேன், என் குமாரனும் உங்களை ஆளமாட்டான், கர்த்தரே உங்களை ஆளுவாராக என்றான். 23 වෙනි පදයේ ගිදියොන් ඔහුට කතා කොට මම නුඹලා කෙරෙහි ආණ්ඩු නොකරන්නෙමි. මගේ පුත්‍රයාවත් නුඹලා කෙරෙහි ආණ්ඩු නොකරන්නේ. ස්වාමින් වහන්සේ නුඹලා කෙරෙහි ආණ්ඩු කරනසේකයි කීවෝය. And Gideon said unto them, I will not rule over you, neither shall my son rule over you, the Lord shall rule over you. கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நான் சொன்னேன், පසුගිය සතියේ මම කිව්වා இந்த வசனங்களின் படி கிதியோன் எவ்வளவு தாழ்மையானவர் எவ்வளவு அருமையானவர் என்று. මේ පදයේ ප්‍රකාරයට ගිදියොන් කියන කෙනා කොතරම් යටහත්ද කොතරම් යහපත් වූ පුද්ගලයෙක්ද කියලා. Last Sunday I elucidated these two verses and I said how good of a person, humble of a person was Gideon. He wanted to give glory only to God. தேவனுக்கு மாத்திரமே மகிமையை கொடுக்க விரும்பின ஒரு மனுஷன். දෙවියන් වහන්සේට පමණක් මහිමය දෙන්න කැමති වුණා පුද්ගලයෙක්. கிதியோன் கடைசி வரை உண்மையுள்ளவராய் இருந்துவிட்டு தான் மரித்தார். ගිදියොන් ඇවිල්ලා අවසානයේ දක්වා සැබෑ වූ පුද්ගලයෙක්ව සිට තමයි මරණයටපත් උනේ. Gideon lived all his life so faithful to God. Wonderful person. அருமையான ஒரு நபர். යහපත් වූ පුද්ගලයෙක්. இப்போ அவருடைய நல்ல விஷயங்களை எல்லாம் நான் கடந்த வாரம் தான் சொல்லிவிட்டேனே. ඔහුගේ යහපත් කාරණා මම ගිය සතියේ කියලා ඉවර කරානේ. I already last week explained all, not all, but most of the good things that he did. Now may we concentrate on a negative thing that he did in his life. இன்றைக்கு அவர் செய்த ஒரு எதிர்மறையான விஷயத்தை தான் பேச போகிறேன். අද දවසේ ඔහු කරව ඍණාත්මක කාරණාවක් ගැන තමයි කතා කරන්නේ. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு நான் பேச போகிற இந்த செய்தி ප්‍රේමාන්තනි අද දවසේ මම කතා කරන මේ පණිවිඩය ஒரு பாவம் சம்பந்தப்பட்டது அல்ல. එක පාපය සම්බන්ධ කාරණාවක් නෙවෙයි. The message that I am going to talk to you today does not pertain to sin. I am not going to show something sinful that Gideon committed. Gideon செய்த பாவத்தை அல்ல நான் காட்ட போகிறேன். ගිදියොන් කරව පාපයක් නෙවෙයි මම පෙන්වන්න යන්නේ. நான் காட்ட போகிற விடயம்
මම පෙන්වන්න යනවා ඒ කාරණාව ஒரு நல்ல நோக்கத்திலே கிதியோனால் செய்யப்பட்ட ஒன்று. යහපත් වූ අරමුණක් කරනකොට ගෙඩියන් කරා වූ දෙයක්. Gideon did something with a pure heart, a wonderful holy intention. அவர் செய்தது நல்ல இருதயத்திலே செய்தார், ඔහු කරා වූ ඒ දේ යහපත් හදවතින් කරත් பரிசுத்த சிந்தையோடு செய்தார், ඊට ශුද්ධ වූ හදවතකින් කරත් ஆண்டவருக்காக செய்தார். දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරේ. He did something pure with a good heart, a holy thing unto God. But that became a snare, that became a problem. அது ஒரு எதிர்மறையான விஷயமாய் மாறியது. ඒක ඍණාත්මක වූ කාරණාවක් විදියට මාරු වුණා. இன்று ஆண்டவர் நமக்கு ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தியை கொடுக்கிறார். අද දෙවියන් වහන්සේ අපිට අවවාදාත්මක වූ පණිවිඩයක් දෙනවා. God is giving us a message of warning today. It's not a harsh warning, but a very polite, lovely, nice warning. இந்த எச்சரிப்பு கவனமா இரு சரியா அப்படி ஒரு கடுமையான எச்சரிப்பு அல்ல. මේ අද දෙන්නව අවවාද ඇවිල්ලා පරිස්සමෙන් හිටපන් කියලා අර තද වෙලා කරන්නව අවවාදයක් නෙවෙයි. ஆனால் ரொம்ப பவ்யமாக அன்பாக கருணையாக ஆண்டவர் எங்களுக்கு கவனமா இருங்க என்று சொல்லுகிற ஒரு எச்சரிப்பின் செய்தி. හැබැයි ඊට ප්‍රේමාන්විතව ඒ වගේම දයාබරව අනුශාසනාත්මකව කරන්නව පරිස්සමෙන් ඉන්න කියන්නව ඒ අවවාදයක්. ஆகவே நானும் ஒரு பாஸ்டர், பாஸ்டர் மகேஷும் ஒரு பாஸ்டர், எத்தனையோ பாஸ்டர்மார் இங்கே இருக்கிறார்கள். එනිසා මමත් එක දේවදාසෙක් ඒ වගේම දේවගැතිවර එක දේවදාසෙක් ඒ වගේම බොහෝ දේවදාසයෝ ඉන්නවා මෙතන. டிவி வழியாக, தொலைக்காட்சி வழியாக, இணையம் வழியாக பார்க்கின்ற எத்தனையோ ஊழியக்காரர்கள் இருக்கிறீர்கள். ඒ වගේම මේ මාධ්‍යයන් තුලින් සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවා බොහෝ දේවදාසීන් සිටිනවා. There are pastors here. I am a pastor. Pastor Mahesh is a pastor. There are some pastors here, and then there are so many pastors who are watching our program. God may speak to us in our own right pertaining to our ministry in a very polite manner. இந்த ஊழியம் செய்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கு ஆண்டவர் இந்த எச்சரிப்பை அன்பாக பவ்யமாக கொடுக்கவும் கூடும். මේ සේවය කරනව දේවදාසින්ට දෙවියන් වහන්සේ ඉතා ප්‍රේමණීයාත්මකවත් ඒ වගේම අනුශාසනාත්මකවත් මේ අවවාදය දෙනවා. ஊழியக்காரர்களுக்கு மட்டுமல்ல, සේවකින්ට විතරක් නෙවෙයි. அனைத்து கிறிஸ்தவர்களுக்கும் ஆண்டவர் ஒரு அழகான எச்சரிப்பை கொடுக்கிறார். බොහෝ කිතුරන්ට දෙවියන් වහන්සේ ඉතා අලංකාරු අනුශාසනාවක් දෙනවා. Not only to the servants of God, but also to all believers. God is giving a solemn yet polite warning today. Now, this warning involves not only you, but others. இப்போ இந்த எச்சரிப்புக்கு காரணவாதிகள் நீங்கள் மாத்திரமல்ல, மற்றவர்கள். මේ අවවාදයට කාරණාව ඔබ විතරක් නෙමෙයි අනිත් අයත්. இப்போ உதாரணமாக උදාහරණයක් විදිහට பாஸ்டர் மகேஷ் என்னோட கார்ல வாராரு, நான் ஓட்டிக்கிட்டு போறேன். දැන් මම දේවදාසයත් එක්ක කාර්යය ගමන් කරනවා දේවදාසයා ඒක එලවගෙන යනවා. Hypothetically, let's say that Pastor Mahesh and I, both of us are driving. I am driving and he's the passenger. And when I drive really fast and mad, he is politely telling me to slow down. Why? இப்போ நான் பேய் மாதிரி பயங்கரமா ஓட்டிக்கிட்டு போறேன். දැන් දේවදාසයා ඉතාමත් වේගෙන් வாகன එලවගෙන යනවා. இப்போ இவர் பவ்யமா எனக்கு சொல்றாரு, දැන් මම ඉතා යටහත්ව කියනවා பாஸ்டர் கொஞ்சம் மெதுவா போவோமா. පාස්ටර් පොඩ්ඩක් හිමින් යන්න. ஏனென்றால் விபத்துக்குள்ளானால் அது எங்களையும் பாதிக்கும், ඒ කියනවා අනතුරක් තුලින් ඒක අපිටත් බලපානවා. அப்பாவியாய் பாதைகளிலே போகிறவர்களையும் பாதிக்கும். ඒ වගේම පාරේ ගමන් කරන ඔය අහිංසකින්ටත් ඒක බලපානවා. If we meet with an accident, it's not just going to be detrimental to the both of us, but also to some other people who are innocent. They are just innocent pedestrians. Oh boy, this is happening all over the world. Innocent people are getting killed because of somebody else's mistakes. In உலகம் பூராவும் இப்படி நடக்கிறதா இல்லையா? ලෝකේ පුරා මේ දේ සිද්ධ වෙනවද නැද්ද? அப்பாவி ஜனங்கள் இன்றைக்கு விபத்துக்குள்ளாகிறார்கள் யாரோ ஒருவருடைய தவறு நிமித்தமாக. කාගේදෝ වැරද්දක් නිසා අහිංසක ජනතාව අනතුරකටපත් වෙනවා. அதுபோல ඒ වගේ சில ஊழியக்காரர்களுடைய விஷயங்கள், සමහර දේව සේවකයන්ගේ සමහර කාරණා,
சில கிறிஸ்தவர்களுடைய விஷயங்கள், සමහර කිතුනුවන්ගේ කාරණා. அவர்களுடைய செயல்பாடுகள், ඔවුන්ගේ கிரியாகாரி ක්‍රියාකාරකම් அவர்களை பாதிக்கிறதோ இல்லையோ எத்தனையோ அப்பாவிகளை பாதிக்கிறது. ඔවුන්ට ඒක බලපානව නැද්ද? බොහෝ අහිංසකින්ට ඒ දේ බලපානවා. Some of the actions of ministers and some of the actions of Christians may not necessarily be detrimental to them. It may not affect them, but it may affect a lot of people. இப்போ இன்றைக்கு எத்தனையோ பேர் ரட்சிக்கப்படாமல் இருப்பதற்கு காரணம் අද බොහෝ දෙනෙක් ගැලවීම නොලබාම ඉන්න කාරණාව ஆண்டவரோ சுவிசேஷமோ அல்ல, ஆனால் கிறிஸ்தவர்களுடைய நடத்தை. දෙවියන් වහන්සේවත් සුභාරංචිවත් නෙමෙයි සමහර කිතුනුවන්ගේ කාරණා. Many people don't get saved not because they are angry with Jesus or they are not happy with the Bible, but they are not happy with the Christians. Oh, if that is Christianity, we don't want that, they say. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், ஐயோ இதுதான் கிறிஸ்தவம் என்றால் இது நமக்கு வேண்டாம் சாமி. ඔවුන් කියනවා මේකද ක්‍රිස්තියානි කරන්නේ. අයියෝ එහෙනම් අපිට පාස මේක. இது மாதிரி ரட்சிக்கப்படாதவர்களுக்கு மாத்திரமல்ல, மற்ற கிறிஸ்தவர்களுக்கு கூட சில நேரம் இது இடரலாய் போகும். මේ වගේ ගැලවීම නොලබපු අයට විතරනේ සමහර වෙලාවට කිතුනුවන්ටත් මේක එක බාධාවක් පවතිනවා. සමහර Not දේවල්. only to non-Christians but also to fellow Christians, this could be problem. This could be a problem. Shall we go to that? யோசிக்கிறீங்க என்னத்தான் பேச போறோம் அப்படின்னு. கிதியோன் அப்படி என்னத்தான் செஞ்சாருன்னு யோசிக்கிறீங்க இல்லையா? කිතිය මොනවද එච්චර ඒ තරමට කරේ කියලා කල්පනා කරනවද? You may wonder, what did Gideon do? He was a lovely man. Again, I want to reinstate the fact that Gideon was always a lovely, God-fearing, superb guy who was faithful to God until death. நான் திரும்ப உங்களுக்கு சொல்ல வேண்டும், මම නැවත ඔබට කියව යුතුයි. கிதியோன் சாகும் வரை நேர்மையாய் இருந்து விட்டு செத்தார். ගිදියොන් මරණය දක්වාම සැබෑ වූ අවංක වූ පුද්ගලෙක්ව සිටියා. இப்போ ஜனங்கள் எல்லாரும் வந்து சொல்லுகிறார்கள், மே ஸ்டேஜுக்கு ஆயிக்கிறாங்க ப்ளீஸ் உதயங்க ஜானி மே ஸ்டேஜுக்கு ஆயிக்கிறாங்க மேக்க புல்பிட்டுக்கு ஆயிக்கிறாங்க ஸ்டேஜுக்கு நவே புல்பிட்டுக்கு. ஐ எம் சாரி, ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட் டு பி ஃப்ரீ. ஜனங்கள் வந்து சொல்லுகிறார்கள் கிதியோனுக்கு, நீ எங்களை ஆள வேண்டும், உன்னுடைய பிள்ளை பேரப்பிள்ளை எல்லாம் எங்களை ஆள வேண்டும் என்று. ජනතාව ඇවිල්ලා කියනවා ඔබ අපිව පාලනය කළ යුතුයි, ඔබේ දරුවෝ අපිව පාලනය කළ යුතුයි කියලා. The people come and say to Gideon, well, you need to rule us and your son, and then after that his son. But look how humble he was. No, I will not rule you. Neither would my son. God will rule you. Wow, what a lovely man. இப்போ கிதியோன் சொல்லுகிறார், நான் உங்களை ஆள மாட்டேன். ගිදියොන් කියනවා මම ඔබව පාලනය කරන්නේ නැහැ. என் மகன் உங்களை ஆள மாட்டான். මගේ දරුවොත් ඔබව පාලනය කරන්නේ නැහැ. கர்த்தரே உங்களை ஆளுவாராக. දෙවියන් වහන්සේ ඔබව පාලනය කරයි. எவ்வளவு நல்ல ஒரு மனுஷன் பாருங்கள். කතරම් යහපත් වූ පුද්ගලෙක්ද බලන්න. ஆனால் அவர் எங்கே சொதப்புகிறார் என்று உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன். හැබැයි ඔහු කොතනද අවුල් කරගත්තේ කියලා පෙන්වන්න. Now I'm going to show you where he blows it all. Verse 24, 24வது வசனம். 24 වෙනි පදය. பின்பு கிதியோன் அவர்களை நோக்கி, ගිදියොන් ඔවුන්ට කතා කොට And Gideon said unto them, உங்களிடத்தில் ஒரு காரியத்தை கேட்கிறேன். මම නුඹලාගෙන් ඉල්ලීමක් කරමි. I would desire a request of you. A humble request from you people. Look what I have done. I'm not going to rule you. My son or his son, they're not going to rule you. But I have one little request. இப்ப என்ன சொல்லுகிறார்? දැන් මොනවද කියන්නේ? நான் உங்களை ஆள மாட்டேங்கோ. අයියෝ මම ඔබව පාලනය කරන්නේ නැහැ. என் மகன் உங்களை ஆள மாட்டார். මගේ දරුවෝ ඔබව පාලනය කරන්නෙත් නැහැ. ஆனா ஒரே ஒரு வேண்டுகோள். හැබැයි එක ඉල්ලීමක්. நீங்கள் அவரவர் கொள்ளையிட்ட கடுக்கன்களை என்னிடத்தில் கொண்டு வாருங்கள் என்றான். නුඹලා එකිනෙකා කොල්ලගත් කුණ්ඩලාභරණ මට දෙන්නයි කීවේය. That ye would give me every man the earrings of his prey. இப்போ இந்த யுத்தத்தின் போது மீதியானியரை அடித்து தோற்கடித்து அவர்களை கொள்ளையிட்டோம் அல்லவா? දැන් මේ යුද්ධයෙන් මිදියොන්ට ගහලා ඔන්න කොල්ල කෑවනේ. அப்போ அந்த கொள்ளை பொருட்கள் உங்களிடத்துல இருக்கும் அல்லவா? දැන් මිදියොන්ගේ කොල්ලෙන් ගත්ත දේ ඔබ ගාව තියනවා නේද? Now look, we fought the Midianites, the two kings, and then we defeated them, over 25,000 of those enemies, and we plundered them. So there are so much of plunder that you have. அதுல
உங்களுக்கு ஆவியானவர் ஏவுற மாதிரி ஒரு காணிக்கையை கொண்டாங்கோ. එතනින් ආත්මයන් වහන්සේ ඔබට හඟවන ආකාරයෙන් එක පඳුරක් අරන් එන්න. So bring an offering as per the impulsion of the Holy Spirit. மாப்பிள்ள காணிக்கை எடுக்கிறாரு. දැන් මේ මහත්තයා මේ පඳුරක් එකතු කරනවා. Now he is collecting an offering. Come on. I am not here to preach against offering because we also collect offerings. Look, the offeratory is there. இப்போ நான் காணிக்கைக்கு விரோதமாய் பேசவில்லை. දැන් මේ පඳුර එකතු කරනට විරුද්ධව කතා කරනව නෙමෙයි. நாமும் இங்கே நாங்களும் காணிக்கை எடுக்கிறோம். அதோ அந்த காணிக்கை பை. අපිත් මෙහෙ පඳුර එකතු කරනවා. මේ තියෙන පඳුර එකතු කරන මේ ඒ බෑග් එක. ஆனால் காணிக்கை எடுப்பதிலே ஒரு விவஸ்தை இருக்க வேண்டும். හැබැයි පඳුර එකතු කිරීමේ එක අනුපිළිවෙලක් තිබිය යුතුයි. But to collect offerings, you should have an etiquette. You shouldn't collect offerings because you have to collect in all the meetings. காணிக்கை என்பது ஒரு ஆராதனையின் பகுதி மாதிரி எல்லா கூட்டத்திலையும் காணிக்கை எடுக்க கூடாது. පඳුර කියන එක මොකද්ද එකක් වගේ හැම මේවේකම පඳුරු කියලා පඳුර එකතු ගන්න හොඳ නැහැ. இன்றைக்கு காணிக்கை என்பது வியாபாரமாய் போய்விட்டது அநேக இடத்திலே. අද බොහෝ තැන්වල පඳුර එකතු කරනවා කියන එක ව්‍යාපාරයක් වෙලා. Now in many places offering has become a business. இன்றைக்கு நிறைய பேர் காணிக்கை வாங்குவது அட்டை ரத்தத்தை உறிஞ்சுவது மாதிரி. අද බොහෝ දෙනා පඳුර එකතු කරන්නේ අර කූඩැල්ල ගිහිල්ලා ලේ උරා බොනවා වගේ. Many people collect offerings like the way the leech sucks blood. Now I am not going to talk about offerings here either. இன்றும் நான் காணிக்கை பற்றி பேச போவதில்லை. අද පඳුර ගැන කතා කරන්න යන්නේ. ஆனால் இவர் ஒரு காணிக்கை சேர்க்கிறார். හැබැයි මොහු පඳුර එකතු කරනවා. Now he is collecting an offering. Look at how that verse ends. அந்த வசனம் எப்படி முடிகிறது என்றால், அவர்கள் அதாவது எதிரிகள் இஸ்மவேலராயிருந்தபடியினால் அவர்களிடத்தில் பொன் கடுக்கன்கள் இருந்தது. මක්නිසාද ඔවුන් ඒ කියන්නේ සතුරන් ඉස්මාኤल වරුන් බැයින් ඔවුන්ට රන් කුණ්ඩලාභරණ තිබුණේය. For they had golden earrings because Who they? I mean, when you say they, you must tell us who. The enemies. Because the enemies had golden earrings because they were Ishmaelites. Ishmaelites. இஸ்மவேலர்கள் அப்படின்னா நிறைய நகைகள் உடுத்துகிறவர்கள் அவர்கள். ඉස්මාኤල් වරු කියන්නේ බොහෝ ආභරණ පළඳගෙන කට්ටිය. The Ishmaelites usually had a lot of gold and silver and whatnot, all these ornaments. So they had a huge quantum of plunder, the Israelites. அப்போ இந்த இஸ்ரவேலர்களுக்கு அதிகமான கொள்ளை பொருள் இருந்தது. දැන් මේ ඉස්රායල් වුන්ට ඒ නිසා බොහෝ කොල්ල කාපු වස්තු තිබුණා. 25வது வசனத்தை வாசிப்போமா? Let's read verse 25. 25 වෙනි පදේ කියමු. இங்க பாருங்க, கிதியோன் காணிக்கை கேட்டதுல யாருமே அப்செட் ஆகல. දැන් ගිදියොන් පඳුරු ඉල්ලපක් ගැන කවුරුත් ඒකට කනගාටු වුණේ නැහැ. Now look, when Gideon told them to bring an offering, they were not upset. Why? They wanted this guy to be their king. He refused that. So he's just collecting an offering. They are so happy. இவர் ராஜாவாகவே வேண்டும் என்று எண்ணினவர்கள் அல்லவா? ඒ කියන්නේ මේගොල්ලෝ ඇවිල්ලා මෙයා රජ කෙනෙක් වෙන්න රජ පාලනය කරන්න ඕන කියලා ඉල්ලපු කට්ටියනේ. அப்போ பாருங்கள் 25வது வசனத்தை. බලමු 25 වෙනි පදේ. இஸ்ரவேலர் சந்தோஷமாய் கொடுப்போம் என்று சொல்லி ஒரு வஸ்திரத்தை விரித்து அவர் கொள்ளையிட்ட கடுக்கன்களை அதிலே போட்டார்கள். ඔව්හු ඒ කියන්නේ ඉස්රායල් වරු අපි ඒවා කැමැත්තෙන් දෙමුයි උත්තර දී වස්ත්‍රයන් අතුරා එක් එක්කෙනා තම තමා කොල්ලගත් කුණ්ඩලාභරණ එහි දැමූහ. And they answered, We will willingly give them. And they spread a garment and did cast therein every man the earrings of his prey. எல்லாம் நல்லா தான் போய்கிட்டு இருக்குது இங்க. හැම දෙයක්ම හොඳට තමයි සිද්ධ වෙගෙන යන්නේ. Everything is happening perfectly. Gideon said, well, shall we collect an offering from your plunder? Gideon சொல்கிறார், நீங்கள் கொள்ளையிட்டவைகளிலே ஒரு காணிக்கை எடுப்போமா? දැන් ගිඩියොන් කියනවා ඔබ කොල්ල කාගත්ත දෙයින් එක පඳුරක් ගමුද? யாருமே பிரச்சனை இழுக்கல. කවුරුත් ප්‍රශ්න කරේ නැහැ. Nobody caused an issue. Nobody said, why should we give an offering? What has happened to Gideon? He has become money loving. யாருமே சொல்லல கிதியோனுக்கு என்ன ஆச்சு? කවුරුත් කියනේ ගිඩියොන්ට මොකද වුනේ? அவருக்கு ஏன் காணிக்கை எடுக்கணும்? එයයි මේ පඳුරක් ගන්න ඕනේ. நாங்க ஏன் காணிக்கை கொடுக்கணும்? ඇයි අපි පඳුරු දෙන්න ඕනේ? ஒண்ணுமே இல்லை.
ඒ මොකුත් උන්නේ නැහැ. இப்ப நம்ம ஆளுங்க மாதிரி பழைய ஏற்பாட்டில் தானே இருக்குது, புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கா, நாங்களா தானே கொடுக்கணும், ஏன் கேட்கிறாங்க, அந்த மாதிரி நிறைய பேர் இப்ப அப்படியெல்லாம் அவங்க யோசிக்கவே இல்லை. දැන් තමයි කියන පරණ ගිවිසුමේ තියෙන්නේ අලුත් ගිවිසුම එහෙම නැහැනේ. ඇයි අපි දෙන්න ඕනේ? අරකද මේක? ඒ මොකුත් සිද්ධ එම වෙන්නේ අපේ අයියලා කියනවා වගේ ඒගොල්ලෝ කිව්වේ නැහැ කියන එක. ඒ පොයින්ට් එක කියන්න ඕනේ. අපේ අයියලා එහෙම කියන්නේ නෑ. Our fellows, my goodness, you know, when you talk about offerings, our people all become theologians overnight. They know where in the Bible it talks about offerings and where doesn't it talk about. They say, oh, tithing is in the Old Testament, not in the New Testament. மவனே காணிக்கை பத்தி பேசினா அவன் ஒரே ராத்திரியில இறையாளர்களாய் மாறி விடுகிறார்கள். පඬුරු ගැන කතා කරන්න ඒ එක් එක්කෙනා එක රයින් දේව ධර්මාචාර්යවරු බවට පත් වෙනවා. நிறைய பேருக்கு ஆதியாகமத்திலிருந்து வெளிப்படுத்தல் வரைக்கும் இருக்கிற 66 புத்தகத்தையும் ஓர்டரா சொல்லவே தெரியாது. බොහෝ දෙනෙකුට උප්පත්ති පොතේ ඉඳන් එලිදරව් පොතේ ඉඳන් ඒ පොත් 66 මේ පිළිවෙලට කියන්න බෑ. Many people don't know to recite the 66 books from Genesis to Revelation, but they know where it says, where Paul says to Timothy to drink some wine. பவுல் திமோத்தேயுக்கு வைன் கொஞ்சம் குடி, திராட்சரசம் குடின்னு சொன்ன வசனம் தெரியும் இவங்களுக்கு. හැබැයි පවුල් තිමෝතිට වයින් බොන්න කිව්වේ මොන පදේද කියන එක ඒගොල්ලෝ දන්නවා. அது மாதிரி புதிய ஏற்பாட்டுல தசம பாகத்தை பத்தி இல்லன்னு தெரியும். ඒ වගේම අලුත් ජීවිසුමේ දසෙන් කොටස කියන්නේ නැහැ කියන එකක් දන්නවා. அதாவது இவர் புதிய ஏற்பாட்டை கரைச்சு குடிச்சிட்டாரு, தேடி இருக்கிறாரு. மத்தேயிலிருந்து வெளிப்படுத்தல வரைக்கும் இல்லையா. ඒ කියන්නේ මෙයා මේ අලුත් ජීවිසුම දිය කළා බිව්වා වගේ මතේ ඉඳන් එලිදරව් වෙනකන් කොහෙවත් නැහැ මේ පඬුරු ගැන කතා මේ දසෙන් කොටස් ගැන කතා කරන එක හොඳට හොයලා බලලා තියෙනවා. And these fellows know that the New Testament doesn't talk about tithes because they have really excavated and examined all the way from Matthew to Revelation to find that there is nothing about tithes. ஆனா 2 கொரிந்தியர் புத்தகம் 1 கொரிந்தியருக்கு பக்கத்துல அடுத்ததா இருக்குதுன்னு தெரியாது. හැබැයි දෙක කොරින්ති පොත පළය එක කොරින්ති පොතට ඊළඟ පොත කියන එක දන්නේ නැහැ. மத்தேயுக்கும் மார்க்குக்கும் நடுவுல தேடிக்கிட்டு இருப்பான் 2 கொரிந்தியரை. මතෙව් පොතයි මාක් පොතයි අතර මූ හොයාගෙන ඉන්නම 2 කොරින්ති මෙහෙනේ ওই තිබ්බේ ගිය පාර කොහෙද ওই ගියේ වෙන බයිබලයක්ද කියලා හොයාගෙන ඉන්නවා. මාර පොරවල්ලා ඉන්නේ අපේ පොරවල්ලා. And but these fellows don't know that 2 Corinthians comes after 1 Corinthians, so they will look for 2 Corinthians between Matthew and Mark. But these people were so happy. இவர்கள் சந்தோஷமாக கொண்டு வருகிறார்கள். හැබැයි මොන් ඉතා සන්තෝෂෙන් අරන් එනවා. ஒரு பெரிய கம்பளத்தை விரித்தார்கள். ඒක අතුරණයක් අතුල්ලා they had a big carpet and they brought all those offerings, all those jilipiris, and they put everything அந்த கடுக்கன்களை எல்லாம் கொண்டு வந்து போட்டார். මොකද්ද කුණ්ඩලකේසිද මොකද්ද? කුණ්ඩලාභරණ. කුණ්ඩලාභරණ. කුණ්ඩලාභරණ ඔක්කොම ගෙනල්ලා දැම්මා. මාගේ දෙයනේ. உங்களுக்கு தெரியணுமா எவ்வளவு போட்டாங்கன்ட்டு? Do you want to know how much they put? Look at the next verse. කොච්චරද දැම්මද කියලා දැනගන්න ඕනද? Look at the next one. I don't know. நாக்கு சுளுக்க போகுது இந்த அடுத்த வசனத்தை வாசிக்கும் போது. You know, our tongues are going to the boneless tongues are going to experience fracture. Now you better read carefully. கேவல பலமுக்கோ பிறை சிந்தாக்குகளும் ஆரங்களும் மீதியானியரின் ராஜாக்கள் போர்த்து கொண்டிருந்த இரத்தாம்பரங்களும் அவர்களுடைய ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளில் இருந்த சர்ப்பணிகளும் அல்லாமல் அவன் கேட்டு வாங்கின பொன் கடுக்கன்களின் நிறை 1700 பொன் சேக்கலின் நிறையாய் இருந்தது என்ற தெய்வமே. அந்த என்ற தெய்வமே பைபிள்ல இல்லை. 26 වෙනි පදය මිදෙන්හි රජුන් පැළඳ සිටිය නව සදාකාර ආභරණද කර්ණාභරණ රත්නිල් වස්ත්‍රද ඔවුන්ගේ ඔටුවන්ගේ කරවට තිබුණු මාලද ඇර ඔවුන් ඉල්ලාගත් රන් කුණ්ඩලාභරණ වල බර රන් ෂෙකල් 1700ක් මගේ දෙයියනේ. මගේ දෙයියනේ ගල්ල මගේ. And the weight of golden earrings that he requested was 1,700 shekels of gold, beside ornaments and collars, and purple raiment that was on the kings of Midian, and beside the chains that were about their camels' necks. Oh my God. Oh my God. That's my postscript. அப்போ பார்த்தீங்களா, இப்போ யாரு எனக்கு அந்த சூட்கேஸையும் தராசையும் கொண்டாங்க பாப்போம், தள்ளிக்கிட்டு வாங்கோ. இன்னொருத்தர் கோட்டை ரெடி பண்ணிக்கிறங்க, அது பிறகு நான் கேட்கும்போது கொண்டுறதுக்கு. பாஸ்டர் ராஜா அந்த கோட்டை ரெடி பண்ணிக்கிறங்க கொண்டுறதுக்கு.
Okay, now it says 1,700 golden shekels. 1700 பொன் சேக்கல். රන් ෂෙකල් 1700ක්. இந்த 1700 ஷேக்கல் என்பது 35 கிலோ. රන් ෂෙකල් 1700ක් කියන්නේ කිලෝ 35. 35ක්. 35 නෙවෙයි 35. ஹாய், கொரோனா லாக்டவுன்ல எங்க டிராவல் பண்றீங்க மாமா நீங்க? Okay, now let's get to this thing. Now this suitcase is full of stuff. We don't need to open it. And the suitcase குள்ள என்ன இருக்குன்னு நமக்கு தேவையில்லை. எனக்கே தெரியாது என்ன போட்டிருக்காங்கன்னு. දැන් මේක ඇතුලේ මොනවද තියෙන්නේ කියන එක අපිට අවශ්‍ය නැහැ. உங்களுக்கு ஒரு விஷயத்தை நான் காண்பிக்க விரும்புகிறேன். ඔබට කාරණා පෙන්වන්න කැමතියි. இப்ப இன்னும் யாராவது உதவிக்கு வர முடியுமா? உதயங்க எண்டக்கோ சப்போர்ட் கட்ட. இப்ப கேமராவுக்கு காட்டணும். நீங்க இந்த தராசுல, இந்த தராசு இப்பதான் நேத்தோ முந்தனாலோ பாஸ்டர் ராஜா வாங்கினது புதுசு. This scale is a brand new scale bought by Pastor Raja just a couple of days ago. දවස් Do you need කිහිපයකට the කලින් ball? පාස් රාජා අලුතෙන් මිලදී ගත්ත තරාදියක් මේක. කොල්ලන්ට පුල්ල යූස් කරන්න ඕනේ. just පිරිමි නම් අපිට පුළුවන්. right එන්න කැමරා නෑ දෙන්නෙක් උන්නේ නෑනේ. go lift it up. நீ ரெபேக்காவே தூக்கிக்கிட்டு வாழ்றதானே இத்தனை வருஷமா? ஓகே உස්සන්න கேமரா zoom. how many kilos? 35. හරිද? 35. හරිද? 35 හරිද? 35 கிலோ. thank you. அப்படி வச்சிருங்க. இப்ப தராசு தூக்கிட்டு போயிருங்க. பை. thank you. சூட்கேஸ் வை. 1700 ஷெக்கல் என்பது 1700ක් ෂෙකල් කියන්නේ 35 கிலோ. කිලෝ 35ක්. So 1,700 shekels would be 35 kilos. இங்கே வசனம் என்ன சொல்லுகிறது? මේ පදය මොනවද කියන්නේ? பிறை சிந்தாக்குகள், ஆரங்குகள், மீதியானியரின் ராஜாக்கள் போர்த்து கொண்டிருந்த இரத்தாம்பரங்கள், அவர்களுடைய ஒட்டகங்களின் கழுத்துகளில் இருந்த சரப்பணிகள் தவிர මිදියන්නේ රජුන් පැළඳ සිටිය නව සඳාකාර ආභරණද කුණ්ඩලාභරණද රත්නිල් වස්ත්‍රද ඔවුන්ගේ ඔටුවන්ගේ කර වට තිබුණු මාලද හැර. ඒක නෑ. Beside ornaments and collars and purple raiment that was on the kings of Midian, and beside the chains that were about their camels' necks. Beside, did you see? So, beside all those, just the gold was 35 kilos. அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் போக ඒ සේරම අතහැරලා இந்த தங்கம் மாத்திரம், பொன் மாத்திரம் රත්තරන් විතරක් 1700 பொன் ஷேக்கல். 1700 ஷேக்கல். ෂෙකල් 1700ක්. புரியுதா உங்களுக்கு? இப்ப ரெபேக்கா வாங்கம்மா, எனக்கு தெரியும், கொஞ்சம் வாங்க, வாங்க. பாஸ்டர் துஷாரோட வைஃப் காந்தி பொட்டாக்கு என்னம்மா வாங்க. இடுப்பு பிரச்சனைன்னு தெரியும், சும்மா தூக்க ட்ரை ஒன்று கொடுங்க. முடியுமான்னு பாருங்க. முடியாது, போங்க. காந்தி எந்த டாலி மேர்சி வாங்க. மேர்சி உடுப்பு நல்லா இல்லாட்டி பரவாயில்ல, கொஞ்சம் இப்படி வந்து தூக்கிட்டு போங்க. ஐயோ மேர்சி, ஷீ இஸ் நாட் வெரி வெல் tired to come. வந்து என்னத்தை நான் உங்களுக்கு காட்ட போறேன்னா, මොකද්ද ඔබට කියන්න යන්නේ නම් this is not a joke. It's okay if you laugh. நீங்க சிரிச்சா பரவாயில்ல, இது ஜோக் இல்ல. ඔබ හිනා லில்லி, இது ரெண்டும் தூக்க முடியலனா மகேஷ் போய் கொஞ்சம் தூக்குங்க. இவர் தூக்குவார் பாருங்க. look at Mahesh. He will carry the wonderful. பொதுவா ஒரு நல்ல வாட்ட சாட்டமான ஆம்பளைக்கு இதை தூக்கலாம். සාමාන්‍ය හොඳ ශක්තිමත් පුරුෂයෙකුට මේක උස්සන්න පුළුවන්. A strong man can lift it. Michelle, why don't you try? Endako. Dada. පුළුවන් ද උස්සන්න? Michelle, Pastor Mona Singha's son, try.
Misha, would you want to try? Yeah, just come. No, come. Okay, you have a problem. Mercy doesn't want to come. இப்போ பாரு யாரும் வர்றாங்க இல்லை முன்னுக்கு. இப்போ ஒரு ஆம்பளைக்கு முடியும். தேவக என்ன பாரு தேவக. Let's ask him. எக்காத்தி பேர். Oh yeah! Wow! ஹரி. அப்போ சாதாரணமாக பெண்களுக்கு இதை சுமக்க கஷ்டம். සාමාන්‍යයෙන් කාන්තාවට මේක උස්සන්න අමාරුයි. Ladies, you will find it difficult to lift this. Now I am not saying that no lady can lift this. ஒரு பொம்பளைக்கு இது தூக்க முடியாதுன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன். එක කාන්තාවකට මේක උස්සන්න බැහැයි කියලා කියන්නේ නැහැ. சில பெண்களால் முடியும் 35 கிலோ. සමහර කාන්තාවන්ට පුළුවන් කිලෝ 35ක් උස්සන්න. 35 kilos some women can lift. But even men, for example, Johnny வந்து தூக்குங்களே வாங்களே. now a guy like Johnny can. Johnny மாதிரி ஒரு ஆளுக்கு முடியும். හැබැයි ජොනි වගේ පිරිමියෙකුට පුළුවන්. அந்த டிவியில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற சில பேர் கேட்குறாங்க, நீ ஏன் தூக்குற இல்லைன்னு. இருந்தா தூக்கிட்டேன் தெரியுதா, நமக்கு முடியும். ஆனால் எவ்வளவு நேரம் இதை தூக்கி வச்சுக்கிட்டு இருப்பீங்க நீங்க? හැබැයි தூக்க முடிந்தவர்கள், හැබැයි උස්සපු අය කියන්න කොච්චර වෙලාවක් මේක උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? even those who can carry, how long can you carry? You can't. எவ்வளவு நேரம் இதை தூக்கிக்கிட்டு இருக்க முடியும்? කොච්චර වෙලාවක් මේක උස්සගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? இந்த பாரத்துல பாஸ்டர் ராஜா வாங்க, அப்படி அந்த சாமான் எடுத்துக்கிட்டு வாங்க. இந்த பாரத்துல 35 கிலோல මේ බරින් කිලෝ 35ක් නම් ஓகே நீங்க போங்க. இந்த மாதிரி இந்த கோட் 35 கிலோவா இருந்தா, මේ වගේ කෝට්ටයක් කිලෝ 35ක් බර වුණා නම්, if this coat is full of that heavy gold and if this weighs 35 kilos, how long can you put it on you? இந்த கோட்ல அந்த 35 கிலோ தங்கத்தையும் போட்டு தச்சு அவ்வளவு பாரமா இருந்தா, මේ කෝට් එක ඒ කිලෝ 35ක බර සහිතව මහලා තිබුණා නම් ඒ රත්තරන් අඩංගු කරලා எவ்வளவு நேரம் நீங்க அதை போட்டுக்கிற முடியும்? කොච්චර වෙලාවක් ඔබට මේක දරාගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? இப்படி போட்டா මේ විදිහට දාගත්තා නම් மகனே அந்த சூட் கேஸ தூக்கி வச்ச மாதிரி, මේ සූට් කේස් එක උස්සන් ඉන්නවා වගේ. you know, if I wear the coat like this, it will be like we're putting that suitcase on my back and I'll be like 5 நிமிஷம் கூட என்னால தாங்குமோ தெரியாது. විනාඩි 5ක්වත් දරා ගන්න පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ. Can I survive for 5 minutes? I don't know. Some people would break into pieces. They'll have major and minor fractures. சில பேருக்கு எலும்பெல்லாம் உடையும். සමහරුන්ගේ මේ ඇටකටුත් එක්ක කුඩු වෙලා යයි. இப்ப புரியுதா? දැන් තේරෙනවද? இந்த பார்க்குறவங்க நினைக்காதீங்க என்னடா காமெடி ஷோ காட்டுறான். உங்களுக்கு விளக்கப்படுத்துவதற்காகத்தான் இந்த நாடகம். දැන් බලන කට්ටිය තණ්ඩේ මේ විහිළු ජවනිකා මෙතන කරන් ඉන්නවා කියලා ඔබට තේරුම් ගන්න තමයි මේ දෙක කරලා පෙන්නුවේ. Don't think that we are having a comedy performance here. No. I want you all to realize. Now, are you really okay with the weight idea? இப்ப எல்லாருக்கும் இந்த பாரம் புரியுதா? දැන් හැමෝටම මේ බර කොතරම්ද කියලා තේරුණාද? அந்த தங்கம் மட்டும் 35 கிலோ. ඒ රත්තරන් විතරක් කිලෝ 35. மத்த ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கு. කියන්නේ තව දේවල් තියෙනවා. The other items are also there. Let's not get into those things. Now let's read verse 27. 27வது வசனத்தை வாசிப்போம். දැන් 27 වෙනි පදේ අපි කියමු. எதினாலே தமிழாக்கள் சொல்லுங்க. எதினாலே அதான் அதினாலேனா எதினாலே அவ்வளவு அந்த பொருட்களினாலே කියන්නේ ගිදියොන් එයින් සිංහලයි කියන්නේ එයින් කියන්නේ මොකෙන්ද? අර ගෙනල්ලා දාපු ඒ හැම ජිල්පි වලින්ම, yes, And is it thereof? with all those things that they brought, அதனாலே கிதியோன் ஒரு ஏபோத்தை உண்டாக்கினான்.
மிச்சத்தை பிறகு வாசிப்போம். ගිදියොන් එන් ඒපොත් සැට්ටයක් සාදා. And Gideon made an ephod thereof. என்ன செஞ்சார் அந்த தங்கத்தை வச்சு? මොනවද කරේ රත්තරන් තියලා? ஒரு ஏபோத்தை உண்டு பண்ணினார். එක ඒපොත් සැට්ටයක් නිර්මාණය කරා. What did he do with all that gold and all those things? He made an ephod. Now, those of you who have watched my teaching on Aaron's attire would retrospect what an ephod was. ஆரோனுடைய வஸ்திரத்தை பற்றி பிரசங்கம் பண்ணினேனே, எத்தனை பேருக்கு ஞாபகம் இருக்கு? ආරොන්ගේ වස්ත්‍රය ගැන දේශනා කරා කී දෙනෙකුට මතකද? அதிலே ஏபோத்தை பற்றி சொன்னேன். ඒකේ ඒපොත් සැට්ටය ගැන කතා කරා. In that sermon that I did a while ago, I explained what an ephod was. ஏபோத் என்றால் என்ன? ඒපොත් කියන්නේ මොකද්ද? அதாவது பிரதான ஆசாரியன் தன் நெஞ்சு பகுதியை மூடுவதற்கு உடுத்துகிற ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு ஒரு ஏபோத், ஒரு ஒரு இந்த மார்பு பகுதியை அலங்கரிக்கும் ஒரு வஸ்திரம். කියන්නේ ප්‍රධාන පූජකයා තමුන්ගේ පපු ප්‍රදේශය වසා ගන්න පළදින එක වස්ත්‍රයක්. It is a part or a piece of the priestly attire which covers the chest and the stomach area where those 12 stones are. அந்த 12 கற்கள் வைத்திருக்கும் சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா? ඒ මාණික්‍ය 12. அப்போ இது வந்து இந்த கோட் கூட பெருசு. இது வந்து ஒரு ஒரு கோட், அவுட்டர் கோட்டை கொண்டு வந்திருக்காங்க. So this is an outer coat. මේක ඇවිල්ලා එක කෝට්ටයක්. But you know, we wear something inside, sleeveless. So an ephod is like that. ஒரு ஏபோத் என்பது இந்த கோட்டுக்கு உள்ள உடுத்துவமே. කියන්නේ ඒපොත් සැට්ටය කියන්නේ අර මේ කෝට් එකට ඇතුලෙන් අදින ඒ වස්ත්‍රය. அப்போ சரி, இந்த கோட்டையை பற்றி பேசுவோம். இது எனக்கு பொருந்துமா தெரியாது. இப்போ இப்படி ஒரு கோட்டை போடுவோமே. දැන් අපි මේ කෝට්ටය ඇඳලා බලමුකෝ. இப்போ இந்த கோட்டை போட்டா எனக்கு பொருந்துதுதான். Okay, now I am wearing this coat. Hey, how long can I survive if this thing is 35 kilos? எவ்வளவு நேரம் எனக்கு இந்த கோட்டை போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியும்? இது 35 கிலோவா இருந்தா දැන් කොච්චර වෙලාව මේක ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන් වෙයිද? කිලෝ 35ක් වුණා නම් මේ කෝට් එක. 35 கிலோ மட்டும் இல்லைங்கோ, மற்ற சாமான் இருக்கு. மற்ற சாமான் இல்லாமலே 35 கிலோ இருந்தாலே முடியாது. ඒ කියන්නේ කිලෝ 35ක් විතර නේ. තව දේවල් තියෙනවා අඩංගු වෙලා. හැබැයි ඒ දේවල් නැතුවම කිලෝ 35ක් බරයි. So I'm not talking about the other accoutrements. I'm just talking about the gold alone. So this is going to weigh more than 50 kilos. But let's say 35. Can I survive wearing this 35 kilo 35 கிலோ கோட் ஒன்று போட்டுக்கிட்டு உங்க யாராலையாவது வாழ முடியுமா? කිලෝ 35ක් කෝට්ටයක් ඇඳගෙන කාට හරි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්ද? எவ்வளவு நேரம் போட்டுக்கிட்டு இருக்க முடியும்? කොච්චර වෙලාවක් ඇඳගෙන ඉන්න පුළුවන්ද? How long can you do that? இப்போ பாருங்க, ஏபோத் என்பது என்ன? දැන් ඒපොත් සැට්ටය කියන්නේ මොකද්ද? ஆண்டவரை துதிக்கும் போது அணிகிற ஆடை. දෙවියන් වහන්සේව ප්‍රශංසා කරනව මොහොතේදී පළඳින්නව මේ වස්ත්‍රයක්. Now what is an ephod? It is worn by the high priest while praising God, offering sacrifices. Now I have taught that in that sermon. அந்த பிரசங்கத்திலே அதெல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன், ஞாபகம் இருக்கா? ඒ අර දේශනාවේ මේ හැමදේම කියලා දුන්නා. துதியின் ஆடை என்பது ஏபோத்தை குறிக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறேன். ප්‍රශංසාව කියන එක ඒපොත් සැට්ටය සංකේතවත් කරනවා කියන එක. I have told you that ephod represents praise. So Gideon's intention was pure, holy, lovely. கிதியோனுடைய நோக்கம் நல்லது, ஒரு பரிசுத்தமான நோக்கம். ගිදියොන්ගේ අරමුණ ඉතා යහපත්, ඒක ඉතා පිරිසිදු චේතනාවක්. விலை உயர்ந்த ஆபரணங்களாலே ඉතා මිල අධික ආභරණ වලින් மக்கள் எல்லாருடைய பங்களிப்பையும் கொண்டு ඒ මනුෂ්‍යයන්ගේ සහභාගීත්වයක් සහභාගී කරගෙන ஒரு துதியின் ஆடையை உண்டாக்குவோம் என்று உண்டாக்கினார். එක ප්‍රශංසනීය වූ දෙයක් නිර්මාණය කරමු So කියලා. this guy made a praise thing, an ephod, to praise God by letting all the people also have a part to
contribute to this. புரியுதா? மக்கள் எல்லாரையும் சேர்த்து இது ஒரு நல்ல வேலையா இல்லையா? நீங்களே சொல்லுங்க. எவ்வளவு ஒரு நல்ல வேலை. ඒ මනුස්සයන්ගේ පංගුකාරීත්වයක් සහභාගී ඇති තබාගෙන. Isn't it a good intention? You tell me. But my question is, can you use it? என்னுடைய கேள்வி என்னன்னா, මගේ ප්‍රශ්නය මොකද්ද කියනවා නම් நீ எதுக்கு அதை செஞ்சியோ அதுக்கு அதை பாவிக்க முடியுமா? ඔබ මොකක් උදෙසාද ඒ දේ නිර්මාණය කර එක ඒ උදෙසා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්ද? முடியாதே. බෑනේ. கோலியாத்தை தான் கொண்டாடணும், உடுத்திக்கிட்டு கொஞ்ச நேரம் நில்லுடா ராசான்னு. ගෝලියත් තමයි එක්කන් එන්න වෙන්නේ. එහෙම නම් ඒක ඇඳගෙන ප්‍රශංසා කරන්න. எல்லாத்தையும் அந்த அனாக்கியர் நெஃபிலிம் இப்படி ஒரு செட் இருக்கு, அதுகளை தான் கொண்டாடணும். நம்மளால முடியுமா? එහෙම නැත්නම් නෙෆිලින් කියනවා ඒ යෝධයෝ තමයි එක්කන් එන්න වෙන්නේ. You have to bring the sons of Anak or the Nephilims to wear this. A regular human being can wear it, but he cannot survive for more than 10 minutes with a 50 kilo ephod on him. ஒரு 50 கிலோ ஏபோத்தை போட்டுக்கிட்டு ஒருத்தனால 10 நிமிஷம் நிற்க முடியாது. කිලෝ 50 විතර ඒපොත් සෙට් එකක් ඇඳගෙන එක්කෙනෙකුට විනාඩි 10ක්වත් ඉන්න පුළුවන්ද? சாதாரணமான ஒரு ஏபோத் அந்த 12 கற்களோடு சேர்த்து அவர்கள் வைக்கிறதே ஒரு 3.5 கிலோக்கு மேல தாண்டாது. දැන් සාමාන්‍ය ඒපොත් සෙට් ඇවිල්ලා අර ගල් මාණික්‍ය 12 සමග කිලෝ 3.5මාරක් විතර වගේ තමයි බර වෙන්නේ. Even with those 12 stones and the rest of everything, the ephod doesn't weigh more than 3.5 kilos. My goodness, this thing is huge. இது பயங்கரம், பயன்படுத்த முடியாது. මේක ඉතා බරයි. මේක පාවිච්චි කරන්න බෑ. அதனால என்ன செய்கிறார்? தொடர்ந்து வாசிப்போமா? ඒ නිසා මොනවද කරන්න කියලා අපි දිගටම කියවමු. அதனால் கிதியோன் ஒரு ஏபோத்தை உண்டாக்கி அதை தன் ஊரான ஒப்ராவிலே வைத்தான். ගිදියෝනෙන් ඒපොත් 27 වෙනි පදය. ගිදියෝනෙන් ඒපොත් සැටයක් සාදා ඒක තමගේ නුවරුයි වූ ඔප්‍රාහි පිටවෙය. සියලු ඉස්රායලරු And Gideon made an ephod thereof and put it in his city, even in Ophrah. In his city Ophrah he put it. He didn't put it inside a house. He didn't put it in hiding. He put it in his town, in a public place. அவன் தன்னுடைய வீட்டிலே அதை வைக்கவில்லை. ඔව් ඒක තමුන්ගේ නිවසේ තිබුවේ නැහැ. யாருக்கும் தெரியாமல் அதை பதுக்கி வைக்கவில்லை. කාටවත් දන්නේ නැතුව ඒක හංගලා තිබ්බේ නැහැ. ஆனால் எல்லாருக்கும் தெரியக்கூடிய விதத்திலே அவருடைய நகரத்திலே எப்படி அவர் மாட்டி வச்சார்னு தெரியல, அழகா மாட்டி வைச்சார். කොහොම ඒක ඔහු එල්ලා තබුවත් දන්නේ නැහැ. හැබැයි හැමෝටම පේන විදිහට තමුන්ගේ නුවර ඔහු එක් ගෙනihin තබුවා. இஸ்ரவேலர் எல்லாரும் அதை பின்பற்றி சோரம் போனார்கள். සියලු ඉස්රායලරු ඒක අනුව අනාචාරකමින් ගියෝය. And all Israel went thither, whoring after it. அதாவது சோரம் போதல் என்று பழைய ஏற்பாட்டிலே வருவது ஆவிக்குரிய ரீதியில் எதை குறிக்கும்? අනාචාරකම කියන එක පරණ ගිවිසුමේ ආත්මිකව මොකක්ද දක්වන්නේ? What is the spiritual meaning of whoredom in the Old Testament? Idolatry. விக்கிரகாராதனை. ඒ කියන්නේ රූප නමස්කාරය. தன்னுடைய ஜனங்கள் விக்கிரகாராதனைக்கு போகிற ஒவ்வொரு சந்தர்ப்பத்திலும் ஆண்டவர் சொல்லுவார், என் ஜனங்கள் சோரம் போகிறார்கள் என்று. තමුන්ගේ ජනතාව රූප වන්දනාව වේදන හැම මොහොතකම දෙවියන් වහන්සේ කියනවා මගේ ජනතාව අනාචාරකම වේදනවා කියලා. Every time the people of God become idolaters, God say they have gone to whoredom, they have become whores. So here the people became whores. இங்கே இந்த ஜனங்கள் சோரம் போனார்கள். මේ ජනතාවත් අනාචාරකමේ හැසුණා. அப்படியானால் என்ன நடந்தது? එහෙමනම් මොකද්ද සිද්ධ වුනේ? இந்த ஏபோத்தை விக்கிரகமாக்கி விட்டார்கள். මේ ඒපොත් සැට්ටය රූප වන්දනාව බවට පරිවර්තනය වුණා. ரூபයක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. Wow. The people made this an idol. They started to worship this. இதை வணங்க ஆரம்பித்தார்கள். මේක නමස්කාර කරන්න පටන් ගත්තා. விளங்குதா? அந்த வசனம் எப்படி முடியுதுன்னு பாருங்க. ඒ පදය කොහොමද අවසන් වෙන්නේ කියලා බලන්න. Look at how this verse ends, verse 27. அது, அதாவது இது, இந்த ஏபோத்து கிதியோனுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் கண்ணியாயிற்று. ඒක ඒ කියන්නේ උන් නිර්මාණය කරව ඒපොත් සැට්ටය ගිදියොන්ටත් ඔහුගේ පවුලටත් මලපතක් විය. It, which thing became a snare unto Gideon and to his house.
It became a snare to Gideon's household. கிதியோனுடைய குடும்பத்துக்கு அது ஒரு கண்ணி. 3 சொல்லி என்னன்னா 2 சொல்லி என்னன்னா கண்ணி இல்லை, இந்த கண்ணி அது இல்லை, கண்ணி வெடியெல்லாம் வெடிக்குமே அது. அப்படி සිංහලට ප්‍රශ්න නැහැ, ඔක්කොම තේරෙනවා. ඒ කියන්නේ ගිදියොන්ටත් ගිදියොන්ගේ පවුලටත් මේක මලපතක් වුණා. என்ன கதை, என்ன நடந்தது? මොකද සිද්ධ වුණේ? கிதியோனுக்கு 71 மகன்மார் இருந்தார்கள். ගිදියොන්ට 71ක් දරුවෝ සිටියා. Gideon had 71 sons. 70 legal, 1 illegal. 70 சட்டப்படி, 1 சைடுல பப்பாட்டிக்கு. 70ක් නීත්‍යානුකූලව එක්කෙනෙක් ஹொரகேனிகே. கிதியோன் செத்ததுக்கு பிறகு ගිදියොන් මලාට පසුව அந்த அவன் இருக்கிறானே, அந்த கள்ளன் அல்ல, அந்த 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 கள்ள பண்டாட்டியனுடைய மகன் இருக்கிறானே, අර නීත්‍යානුකූල නොවන දරුවා ඉන්නවනේ. அவன்ட பேர் அபிமெலெக். ඔහුගේ නම අබිමෙලෙක්. That fellow's name was Abimelech. He invited his 70 brothers. 70 சகோதரர்களையும் கூப்பிட்டு ඔහු තමුන්ගේ සහෝදරයන් 70 දෙනාට කතා කරලා ஒரு கல்லு பாறையில போட்டு அவ்வளவு பேரையும் கொன்னுட்டான். එක ගල් කොහේ හරි අල්ඩ පැත්තේ අර අක්කර දෙකේ. ඔහුම මරලා දැම්මා. ඒ කියන්නේ ඒ එකා ඒ 70 දෙනාම මැරුවා. அந்த ஒருவன் அந்த 70 பேரையும் கொன்று போட்டான். That one fellow killed the 70 legal sons of Gideon. What a sad thing it is. அது எவ்வளவு ஒரு வேதனையான ஒரு விஷயம் பாருங்க. ඒක කොයිතරම් දුක්බර කාරණාවක්ද කියලා බලන්න. 70 மகன்மார். පුත්‍රයෝ 70 நல்ல நேரம் கிதியோன் உயிரோட இல்ல அது நடக்கும்போது. හොඳ වෙලාවට ගිදියොන් මේ මොහොතේදී මැරිලා. Gideon was not alive when this happened, but imagine how one person killed 70 brothers. Very, very sad, right? ரொம்ப கவலையான ஒரு விஷயம் இல்லையா? ඉතා ශෝකජනක වූ කාරණාවක්. அப்புறம் 3 வருஷம் அபிமெலக்கு அவங்கள ஆட்சி செய்தாரு. ඊට පස්සේ අවුරුදු 3ක් තිස්සේ අබිමෙලෙක් වුණ පාලනය කරා. அதுக்கு பிறகு அவருடைய தலையில ஒரு பொம்பளை கள்ள தூக்கி போட்டுருச்சு. ඊට පස්සේ එක කාන්තාවක් ඔහුගේ හිස පොඩි කරලා මරලා දැම්ම ඔහුව. Then for 3 years he sort of he wanted to be the king and all that kind of stuff. You can read these things in chapter 9 of Judges. நியாயாதிபதிகள் 9ல இந்த கதையெல்லாம் இருக்கு, பிறகு வாசிச்சு பாத்துக்கங்க. විනිශ්චයකාර පොතේ 9 වෙනි පරිච්ඡේදයේ වත සඳහන් පස්සේ කියවන්න. A woman threw a stone on this fellow's head and he was almost dead. And he called his armor bearer and said, you know, this woman, see what this woman did to me. I don't want to be said that he died at the hands of a woman. So please, can you kill me? So this guy killed him. தன்னுடைய ஆயுததாரியை பார்த்து இவன் சொல்றான், තමුන්ගේ ආයුධ ගෙන යනවා බලලා ඔහු කියනවා, ஐயோ நீ கேனி மகே உன்னோட கலக்கா தெரியானே ஓய். தமிழ்லையா? இந்த பொம்பளை என் தலைக்கு ஒரு கல்லு போட்டுருச்சே. இப்போ சரித்திரம் சொல்லும் ஒரு பெண் இவனை கொன்றாள் என்று. தம்பி நீ அந்த வாள் எடுத்து என்னை குத்தி கொன்றுடா. අයියෝ අර කාන්තාව මගේ ඔළුවට ගලක් අතහැරියානේ. ඉතිහාසයේ සඳහන් වේ එක ගෑණියක් නිසා මම මැරුණා කියලා, ගෑණියෙක් මාව මැරුවා කියලා. ඒ නිසා ඔබ මාව මරන්න කියලා කිව්වා. அந்த ஆயுததாரி இவனை கொல்றான். ඊට පස්සේ මේ ආයුධ දරන්න ඔහුව මරා දමනවා. அப்ப கிதியோனுடைய முழு பிள்ளைகள், அத்தனை பிள்ளைகள் இருந்தும் ஒருத்தனாவது நல்லா இருந்தானா? Gideon had so many sons. Did a single son live a good life? ගිදියොන්ගේ දරුවෝ පුත්‍රයෝ 70 දෙනෙක්ගෙන් එක්කෙනෙක් හරි හොඳට හිටියද 71 දෙනාගෙන්? Why? Because of this snare which ensnared his family and his nation. தன்னையும் அவரையும் அவருடைய அந்த முழு தேசத்தையும் அந்த ஏபோத்து ஒரு கண்ணியாக்கி விட்டது. තමුණු තමුන්ගේ පවුලත් ඒ මුළු දේශයමත් ඒපොත් සැට්ටය අනාචාරකමට හැරෙව්වා. அன்பானவர்களே, இன்றைக்கு ஒரு கூத்து நடக்கிறது. ප්‍රේමාන්තනේ අද එක පිස්සු නැටිලා සිද්ධ වෙනවා. நான் பயமில்லாமல் சொல்கிறேன், இது பயமில்லாமல் நீங்கள் இது லைவில் போகுது. இது சம்மந்தப்பட்ட பாஸ்டர் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருந்தாலும் உங்களுக்கு என்ன வெட்டி திக்கிற மாதிரி கோபம் வரணும். මම බය නැතුව කියනවා මේක සජීවී යනවා.
ඒ මේ සම්බන්ධව කතා කරන සම්බන්ධව ඒ දේවදාසයා බලා ඉන්නවා ඔබට මාව කණ්ඩ තරම් තරහක්කේ. So the pastor and the pastors who do these things, you must get mad with me, and your stooges must write to me, scolding me, even involving my mother, okay? அந்த மாதிரி பாஸ்டர்ஸ்க்கு காக்கா பிடிக்கிறவனுங்கெல்லாம் எனக்கு கமெண்ட்ல பயங்கரமா ஏசணும், எங்க அம்மாவையும் ஏசணும். ඒවා ඒ පාස්ට පස්සේ යන කට්ටිය මට බයින්න ඕනේ, මගේ අම්මටත් බයින්න ඕනේ. இப்படி ஒரு சிடி எடுத்துக்கிறாங்க. මෙහෙම CD එකක් ගන්නවා. இவர் பாட்டு பாடி ஒரு டிவிடி செஞ்சிருக்கிறார். මෙයා ගීතිකා ගායනා කරලා එක CD එකක් කරලා. This guy has sung some Christian songs, and he has produced a DVD. So somebody comes for prayer. ஜெபத்துக்கு வராங்க யாராவது. දැන් කවුරු හරි එනවා යාඥා කරගන්න. வயித்துல வலி. බඩේ කැක්කුම. So this person comes with a stomach ailment. So this pastor says, touch this CD. இந்த சீடியை தொடு. நீ கையில வச்சுக்க. මේ CD එක ස්පර්ශ කරන්න. நீ புடிடா, நான் தான் தொட போறேன். நீங்க சொல்லுங்க எனக்கு. பைபிள் அங்கிட்டு வச்சுது. இந்த மாதிரி பாவ வேலை பண்ணும்போது பைபிள் கையில இருக்க கூடாது. මේ CD එක ස්පර්ශ කරන්න. அப்ப நான் தான் அந்த விசுவாசி. இப்ப எனக்கு வயிறு வலிக்குது. I have a stomach problem. දැන් මට බඩ රිදෙනවා. சீடியை வாங்கி சுகமாயிருச்சு. ஓகே, இப்போ நாங்கள் பிரசங்கத்துக்கு வரோம். Now these guys substantiate it in this way. இப்படிப்பட்ட ஊழியர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் தெரியுமா? දැන් මේ සේවයට මොනවද කියන්නේ කියලා දන්නවද? அப்போஸ்தலருடைய உருமால்கள் எடுத்து நோயாளிகள் மேல் போடும் பொழுதெல்லாம் நோயாளிகள் சுகமானார்கள் என்று அப்போஸ்தலர் புத்தகத்தில் சொல்லுகிறது. ඒ කියන්නේ මේ සේවය ගැන මොනවද දන්නවද ඒගොල්ලෝ කියන්නේ? අපෝස්තලවරු තමුන්ගේ මේ hanky. මේ ලේන්ස් අරගෙන දැම්මහම කට්ටිය සුවනානේ ඒ සේවය තමයි මේ කියලා කියන්නේ. You know, these fellows try to substantiate this with the incident where the handkerchiefs of the apostles are put on sick people and they got healed in the book of Acts. And at times, when Peter's shadow was touched, people got healed. சில சந்தர்ப்பங்களிலே பேதுருவின் நிழல் படும் பொழுது கூட மக்கள் சுகமடைந்தார்கள். සමහර අවස්ථාවල පේතෘස්ගේ සෙවණැල්ල ස්පර්ශ වෙද්දී සමහර රෝගීන් සුව වුණා. இப்போ என்ன நடக்குது தெரியுமா? දැන් මොකද සිද්ධ වෙන්නේ දන්නවද? நம்ம கிறிஸ்தவங்க என்ன பண்றாங்க? අපේ කිතුණු මොනවද කරන්නේ? கிதியோன்கள், இவங்க எல்லாம் கிதியோன்கள். These are Gideons, good fellows. நல்ல ஆளுங்க. මේගොල්ලෝ හොඳ කට්ටිය ගිඩියොන්ස්ලා. கோட்டை கலட்டி කෝට්ටේ ගලවලා විසි කරනවා. அங்க ஒரு 25 பேர் உழுகுறான். එහෙම 25ක් විතර වැටෙනවා. So they throw the coat to one side and 25 people fall off. And then they make these people touch the DVD and they all fall and all these things. அப்ப டிவிடியை பிடிக்க சொன்னோன்னு எல்லாம் தடுமாறுறாங்க. දැන් ඒතකොට DVD එක ස්පර්ශ කරන්න කියද්දී හැමෝම දඟලනවා. என்ன நடந்துச்சு? මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? இந்தியாவுல மூக்குத்தி அம்மன் ஒரு படம் எடுத்துட்டாங்க. ඉන්දියාවල එක දෙමළ චිත්‍රපටයක් කරා. இது மூக்குத்தி அம்மன். மூக்குத்தி அம்மன் கேல டெலிட் மூவி ஒன்று செஞ்சிட்டாங்க. ஐயோ, நான் பார்க்கலங்க அந்த படத்தை. දේවදාසයා බැලුවේ නෑ චිත්‍රපටය. They have made a movie in India called Mukkuthi Amman. Your friend Nayanthara is acting. சும்மா சொல்றேன். நயன்தாரா என்கிற நடிகை நடித்திருக்கிறார். නයන්තාරා කියනව නිලිය තමයි ඒක රංගපාන්නේ. எங்களுக்கு ஒரு கிளிப் அனுப்புறாங்க பாஸ்டர்ஸ்க்கு. දැන් සමහර පාස්ටර්ස්ලා ඒකේ සමහර කොටස් එවනවා දේවදාසයාට. அதுல இந்த டிவிடி கூத்து இருக்குதே, அது இந்த மாதிரி கூத்துக்கள் எல்லாம் அந்த சினிமாவில் எடுத்து காட்டுறாங்க. ඒ චිත්‍රපටය තුල මේ DVD කතාව වගේ ඒ වගේ කොටස් අරගෙන ඒ චිත්‍රපටය තුල ප්‍රදර්ශනය වෙනවා. So these movie makers have shown these jokes of these pastors, all these DVD things and everything on that movie. Now why should we scold the cine field, the cine industry?
நாம் திரை உலகத்தை ஏன் ஏச வேண்டும்? ඇයි අපි ඒ සිනමා ලෝකයට ප්‍රේම කළ යුත්තේ? බනින්න ඕනේ. அவர்களை நாம் திட்ட வேண்டுமா? අපි උන්ට බනින්න ඕනේද? என்ன நடக்கிறது? මොනවද සිද්ධ වෙන්නේ? கிதியோன் போல மொக்குத்தனமாக சில பேர் செய்கிற வேலை தேவ ராஜ்யத்துக்கே கண்ணியாய் போய்விட்டது. ගිදියොන් වගේ සමහරු යහපත් අරමුණෙන් කරනා ඔය කාරණා සමහර වෙලාවට කිතුණු ලෝකේ අනාචාරකමට හරවනවා. அந்த கோட் வீசுற பாஸ்டர் மாற நான் குற்றம் சொல்லல. අර කෝට්ටේ විසි කරන ඒ දේවදාසයන්ට වැරදි කියනවා නෙවෙයි. I am not condemning those pastors who are throwing the coats. I am not condemning the guys who are doing these things. இந்த CD கொடுக்கிற DVD கொடுக்கிறவங்களெல்லாம் நான் குற்றம் சாட்டல்ல. ඒ DVD දෙන ඒ දේවදාසයන්ට වැරදි කතා කරනවා නෙමෙයි. மற்றவர்களை குற்றம் சாட்ட நான் யார்? අනිත් අයට චෝදනා කරන්න මම කවුද? Who am I to accuse others? We have a wonderful accuser called the devil. Let him do his job. We don't have to do his job. குற்றம் சாட்டுகிற வேலையை செய்யறதுக்கு ஒரு சூப்பர் ஆள் இருக்குது. அதுதான் பிசாசு. அவன்ட வேலையை நம்ம ஏன் செய்யணும்? චෝදනා කරන වැඩේ කරන්න නියම පුද්ගලෙක් ඉන්නවා. ඒ තමයි යකා. அப்ப இப்போ என்ன செய்கிறேன்? දැන් මොනවද මේ කියන්නේ? What am I doing now? I am showing how Gideons use godly efforts to become snares. கிதியோன்கள் எப்படி நல்ல ஏபோத்துக்களை கண்ணிகளாக்குகிறார்கள். ගිදියොත්ලා කොහොමද යහපත් වූ ඒපොත් සැට්ටේ අනාචාරකමට පාවිච්චි කරේ? அந்த CD அந்த பாஸ்டர் எதுக்கு அடிச்சிருப்பாரா இருக்கும்? ඒ පාස්ටර් මොකටද CD එක ගහන්න ඇත්තේ? ස්වාමීන් වහන්සේට ගායනා කරන්න. ආண்டவருக்கு பாடுறதுக்கு. Maybe this pastor made that CD or the DVD to praise God. But that was like Gideon making the effort and putting it in the public. That has become an idol. அந்த பொருள் கிதியோன் செய்த அந்த ஏபோத்து மாதிரி ஒரு விக்கிரம் ஆகிவிட்டது. ඒ බාණ්ඩය ඒ ගිදියොන් කරාව ඒපොත් සැට්ටේ වගේ දැන් මාරු වෙලා විකිනෙනවා. இப்ப கவனிங்க, பாஸ்டர்ஸ் மார் ஊழியக்காரர்கள் தாளந்துள்ளவர்களுக்கு நான் சொல்லுகிறேன். දැන් යටහත් වූ ඒ වගේම දේව සේවකයන්ව දේව දාසයන්ට දේව සේවකින්ගෙන් ඉල්ලනවා. ඒ වගේම තලන්ත හැකියා තියන අයට කියනවා. Now this I'm telling this to pastors who have gifts and people who have talents. வரங்கள் இருக்கிற ஊழியக்காரர்களுக்கும் දීමනා තියනව සේවකෙන් தாளந்துகள் இருக்கிற கிறிஸ்தவர்களுக்கும் நான் சொல்லுகிறேன். ටැලන්ට් තිබෙනව කිතුණුවන්ටත් කියනවා. உங்கள் தாளந்து உங்களுடைய வரம் கர்த்தரால் கொடுக்கப்பட்டது. உண்மை. ඔබේ ටැලන්ට් දීමනා දෙවියන් වහන්සේ ඔබට දුන්නව දේ ඇත්ත. Yes, your talent, your gifts were given by God and you intend to use them for the glory of God. அதை கர்த்தருக்காக பயன்படுத்தும் நோக்கத்திலே தான் அவற்றை பயன்படுத்துகிறீர்கள். ඒක දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා දෙවියන් වහන්සේ මහිම උදෙසා පාවිච්චි කරන අරමුණෙන් තමයි ඒක පාවිච්චි කරන්නේ. ஆனால் நீங்கள் செய்கிற அந்த செயல்கள் அப்பாவி மக்களுக்கு கண்ணிகளாய் மாறுகின்றன. හැබැයි ඔබ කරන ඔය ක්‍රියාකාරකම් මේ අහිංසක වූ ජනතාවට එක අනාචාරකම බවට පත් වෙනවා. But some of the things that you are doing are becoming snares for many innocent people. நீங்கள் கர்த்தருக்காக என்று தான் பாடலை எழுதுகிறீர்கள், டியூன் போடுகிறீர்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා තමයි ඒ ගීතිකාවලට සංගීතය දමන්නේ ගායනා කරන්නේ. For God you are composing the tune and you are writing the lyrics, but some of those are becoming snares to a lot of young people and dragging them away from holiness. ஆனால் அப்படிப்பட்ட சிலவை හැබැයි එහෙම කරනව සමහර දේවල් அநேக கிறிஸ்தவ வாலிபர்களை தேவனை விட்டு தூரமாய் உலகத்துக்கு கொண்டு போகிறது. කිතුණු තරුණයන්ව දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් දුරට ගෙනියන්න කාරණාවක් වෙනවා. இன்று கிறிஸ்தவம் கேலி கூத்தாய் மாறிவிட்டது. අද බොහෝ කිතුණුවන් පිස්සු නටන බවට පරිවර්තන වෙලා. இந்த மேடை என்பது ஒரு பரிசுத்தமான பலிபீடம். මේ වේදිකාව වෙලා ඉතා සුද්ධ වූ පූජාසනයක්. The stage of any church is a holy altar. ஹலோ, உங்க சர்ச் எந்த பேர்ல வேணாலும் இருக்கட்டும். ඔබේ සභාව මොන නමින් තිබුණත් කමක් නැහැ. சபை என்பது மக்கள் தான், கட்டடம் அல்ல. எனக்கு தெரியும். සභාව කියන්නේ ජනතාව තමයි ගොඩ නැගිලා නෙවෙයි මම දන්නවා. The church is the people. I know that it's not a building. But if you are
having a church, the stage of which is an altar. ஆனால் உங்களுக்கு ஒரு சபை கட்டடம் இருக்குமானால், හැබැයි ඔබට සභාව කියනවා එක ගොඩනැගිල්ලක් තිබෙනවා නම් அதில் இருக்கிற மேடை ஒரு பரிசுத்த பலிபீடம். එහි තිබෙනා වූ ඒ වේදිකාව ඊට සුද්ධ වූ පූජාසනයක්. அந்த மேடைக்கு வந்து நீங்கள் செய்கிற காரியங்கள் நீங்கள் ஆண்டவருக்கு செய்கிறதாய் நீங்கள் நினைக்கலாம். ඔබ ඒ වේදිකාවට ගොඩනැගී කරන්නා වූ ඒ කාරණා දෙවියන් වහන්සේ වෙනුවෙන් කරනවා කියලා ඔබ හිතන්න පුළුවන්. ஆனால் கிதியோன் செய்தது போல நீங்கள் அந்த 35 கிலோ ஏபோத்தை நீங்கள் மாட்டிவிட்டால், හැබැයි ඒ ගිදියොන් කරා වගේ 30 කිලෝ 35 පර ඒපොත් සැට්ටේ වගේ ඔබ ඒක එල්ලා තිබුණා. அப்பாவி மக்கள் அதை விக்கிரகமாக்கிக் கொள்ளுகிறார்கள். අහිංසක ජනතාව ඒක රූපයක් බවට පරිවර්තනය කරගන්නවා. Maybe you are innocent like Gideon, you really want to do something for God, but then people, innocent people, they fall into whoredom because it becomes a snare. அநேகருக்கு அந்த டிவிடி ஒரு விக்கிரகம் மாதிரி ஆகிவிட்டது. බොහෝ දෙනෙකුට DVD එක එක රූපයක් බවට පරිවර්තනය වෙලා. இங்க பாருங்கள், அது முந்தில இருந்தே இது வேற வேற விதமா வருது. ඉස්සර ඉඳන් මේක එක එක විදියට එනවා. Even from those days it is there in the church. ஜெபம் பண்ணி கொடுக்கிற தண்ணீர், යාඥා කළ දෙන වතුර තිබෙනවා. ஜெபம் பண்ணி கொடுக்கிற எண்ணெய், යාඥා කළ දෙන තෙල්, water that is given out by praying, oil that is given by praying, salt that is given after praying, உப்பு ஜெபம் பண்ணிட்டு கொடுக்கிற உப்பு, යාඥා කළ දෙන ලුණු, இஸ்ரவேல்ல இருந்து கொண்டு வர்ற மண்ணு, ඉස්රායල් වලින් ගෙන්නව පස්, soil that is brought from Israel, water that is brought from river Jordan, யோர்தானில் இருந்து கொண்டு வருகிற தண்ணீர், යෝර්දානයේ ඉඳන් ගෙන්නව ජලය. தெரியுமா இந்த பொருட்களிலே ஒன்றுமே இல்லை. මේ දේවල් වල කිසිම දෙයක් නැහැ. There is nothing in those things. They are just symbols, just like the shadow of Peter and the handkerchief of the apostles. அந்த பேதுருவின் நிழலை போல, அந்த அப்போஸ்தலர்களுடைய உருமால்களை போல இவை வெறும் அடையாளங்கள். ඒ අපෝස්තලුන්ගේ ඒ ලේන්සු වගේ එහෙම නැත්නම් ඒ වස්ත්‍ර වගේ එහෙම නැත්නම් පේදුරුගේ සෙවණැල්ල වගේ ඒවා සංකේත. வேதத்தில் இருக்கிறது தான். බයිබලයේ තිබෙනවා තමා. மூப்பர்கள் வந்து எண்ணெய் போட்டு ஜெபிப்பார்கள் என்றெல்லாம் இருக்கிறது. වැඩි මහල්ලු ඇවිල්ලා තෙල් තබා යාඥා කරා මේ හැමදේම තියෙනවා තමා. Yes, the Bible says that the elders would come and apply oil and anoint oil and pray. These are there, but those elements don't contain any power. They are not spiritual. அந்த பொருட்களிலே எந்த ஒரு வல்லமையும் இல்லை, ஆவிக்குரிய தன்மையும் இல்லை. හැබැයි ඒ භාණ්ඩවල ඒ දේවල් වල කිසිම ආත්මික දෙයක්වත් කිසිම බලයක්වත් නැහැ. ஆனால் அந்த கிதியோன் செய்த ஏபோத்து போல හැබැයි ගිදියොන් කරව ඒ පොත් සැට්ටේ වගේ அநேகர் இந்த கண்ணிகளுக்கு அகப்பட்டு சோரம் போகிறார்கள். බොහෝ දෙනා අනාචාරකමට හැල්ල පසුබට වෙලා යනවා. But many people, they like Gideon's ephod, they are dragged to these whoredoms. Now I'm not saying don't pray over water. ஐயோ நான் சொல்லவே மாட்டேன் தண்ணிக்காக ஜெபிக்காதீங்கன்ட்டு. අයෝ මම කියන්නෙම නෑ මේ වතුර උදෙසා යාඥා කරන්න එපා කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. சில பேர் தண்ணி போத்தல் கொண்டு வந்து பாஸ்டர் இதுக்காக ஜெபம் பண்ணி தாங்க, மகன் நான் ஜெபம் பண்ணி கொடுப்பேன், அதுல ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது. සමහරව වතුර බෝතලයක් ඇවිල්ලා දෙනවා පාස්ටර් මේකට යාඥා කරලා දෙන්න කියලා මම ඒකට යාඥා කරලා දෙනවා ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. கர்த்தர் அவர்களுடைய இருதயத்தை பார்க்கிறார், அவர்களுடைய விசுவாசத்தை பார்க்கிறார். දෙවියන් වහන්සේ ඔබේ හදවත තොන්ගේ විශ්වාසය දිහා බලන්නේ. God looks at the hearts and the faith of those people who want you as a minister to pray for those water. I am not against those, but I am saying be careful. கவனமாயிருங்க. හැබැයි මම කියන්නේ ඊට පරිස්සමින් ජීවත් වෙන්න. வேதத்துக்கு புறமான எதற்குள்ளும் நுழையாதீர்கள். බයිබලයට විරුද්ධ කිසිම දෙයකට සම්බන්ධ වෙන්න එපா. ஹலோ, அந்த இந்த டிவிடி கொடுத்து கோட் வீசுற அவங்களுக்கு நான் ஒன்னு சொல்லவா? මේ DVD පෙන්නන ඒ කෝට් එක විසිකන අයට මම එක දෙයක් කියන්නම්. ரொம்ப எரிச்சலோட பார்த்துக்கிட்டு இருப்பீங்க இல்லையா? ඔබ සමහරලාට ඒ පාවීමෙන් මේක බලන් ඉන්නවා ඇති. Those of you who throw your coats and who ask people to touch your DVDs, let me tell you something biblical. வேதத்துல இருந்து ஒன்று சொல்லுகிறேன். බයිබලයේ තුලින් එක දෙයක් කියන්නම්. பகல் நேரம் வெயில் இருக்கும்போது போய் வெயில்ல நின்றுக்கிறீங்க. දවල් වෙලාවේ අවුව තියෙද්දි ගිහිල්ලා අවුවේ ඉන්න. Go and stand in the sun and there'll be a shadow. உங்ககிட்ட நிழல் இருக்கும். ඔබේ සෙවණැල්ල තිබෙයි. நோயாளிகள் எல்லாம் வந்து அந்த நிழல்ல நின்றுட்டு போக சொல்லுங்க, டக்குன்னு சுகமாயிருவாங்க. பைபிள்ல பேதுருவினுடைய நிழலிலே நின்றவர்கள் சுகமடைந்தார்கள். රෝගීන්ට ඇවිල්ලා ඔබේ සෙවණැල්ල යටට වෙලා ඉඳලා සුවය ලබාගෙන යන්න කියන බයිබලයේ තුල පේත්‍රුස් ඒ ආකාරයෙන් සෙවණැල්ල තුලින් සුවය දීප එක සඳහන් වෙනවා. Ask all the sick people to come and stand in your
shadow and get healed and go, because that happened to Peter. Now if that happens, then I can believe. அது நடந்தா பரவாயில்ல. ඒක සිදු වෙන කමන්නේ. நீங்க டிவிடி பிடிக்கிறீங்க, ඔබ DVD දෙනවා. அதை பிடிச்சிக்கிட்டு அவங்க ஆடுறாங்க, ඒක එහෙම අරගෙන සමහරව දඟලනවා. கேட்டா அப்போஸ்தலருடைய உருமால்னு கொண்டாடுறீங்க. ඇහුවනම් එහෙම අපෝස්තලවරුන්ගේ ක්‍රියාකාරකම් කියලා කියනවා. Now you see, you are using DVDs, you are throwing quotes at people, and then when confronted, you are talking about the acts of the apostles. So why don't you do this? இதை ஏன் நீங்க செய்யக்கூடாது? ඇයි මේක කරන්න හොඳ නැත්තේ? அத கொஞ்ச காலத்துக்கு முதல்ல அந்த டெலிஃபோன் சார்ஜ் பண்ணவங்களுக்கு சொன்னேன் நான். මේ කාලයකට කලින් අර ටෙලිෆෝන් charge කරන එක ගැන කතා කරා. ඒ අයට මං කිව්වා, a while ago when this, when this got in the pre-corona days, these fellows were charging the phones. இந்த கொரோனா வரதுக்கு முதல்ல எல்லாம் டெலிஃபோன் சார்ஜ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாங்க. මේ කොරෝනා එන්න කලින් දුරකථන charge කරගෙන හිටියා. அப்போ நான் அவங்ககிட்ட சொன்னேன், ஸ்விம்மிங் பூல்ல அந்த தண்ணியில நடந்து காட்டு. එතකොට උන්ට මම කිව්වා මේ ස්විමින් pool එකේ මේ වතුර උඩ ඇවිදලා පෙන්නන්න කියලා. இயேசு கடல்லையே நடந்தார். යේසුස් වහන්සේ මුහුදේ ඇවිද්දා. Jesus walked on the sea. You better walk on the shallow end of the swimming pool. இயேசு 5000 பேருக்கு 5 அப்பம் 2 மீன் கொண்டு சாப்பாடு கொடுத்தாரு. நீ 50 பேருக்கு கொடுத்து காட்டுனேன்னா நான் சேலஞ்ச் விட்டேன். යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ 5000කට රොටි පහයි මාළු දෙකක් කන්න දුන්නා. ඔබ 5000කට කන්න දෙන්න මේ 500කට කන්න දෙන්න කියලා මම අභියෝග කරා. I challenged those fellows saying Jesus fed 5000 people. You better try show us by feeding 50 people. Nobody took that challenge up. யாருமே அந்த சவாலை எடுக்கல. කවුරුත් ඒ අභියෝගේ බාරගත්තේ නැහැ. இப்போ இந்த டிவிடி பிடிக்கிறனால மூக்குத்தி அம்மனுக்கு காரணமா இருந்தவங்க கிட்ட நான் சொல்றேன், දැන් මේ DVD එක විකුණන එකෙන් ඒ දමිළ චිත්‍රපටයට කාරණාවක් වුණ කට්ටියන්ට මම කියන්නම්. now I am challenging those people who were the reason for those Indian filmmakers to make that movie to do the shadow thing. அந்த நிழல் ஆட்டத்தை ஆட்டி காட்டுங்களேன். ඒ සෙවණැල්ලේ ඒ කාරණාව කරලා පෙන්නන්න. இலங்கையில நல்லா வெயில் அடிக்குது, இந்தியாவிலையும் வெயில் அடிக்குது. ලංකාවෙත් හොඳට අවුව පායනවා, ඉන්දියාවෙත් හොඳට අවුව පායනවා මේ දවස්වල. வெயில் இல்லாட்டேனா நம்மகிட்ட தான் பெரிய பெரிய லைட் இருக்குது. අවුව නැතුනම මොකද අපිට හොඳ මේ ලයිට් තියෙනවානේ. நோயாளிகள் எல்லாரும் இந்த பக்கத்திலே வரவும். රෝගීන් සියලු දෙනා මේ පැත්තට එන්න. All the sick people come this side. லைட்ட போடு. ලයිට් එක දාන්න. நீட்ட நிழல் எல்லாம் சுகம் அடைஞ்சிட்டு போ. செய்ய வேண்டியதானே? මේ සෙවණැල්ලේ ඉඳලා හැමෝම සුවය ලබාගෙන යන්න. කරන්නකෝ. நான் கிண்டல் அடித்துக் கொண்டில்லை. මේ මම මේ சரதாம் கரகன். සරදම් කරනවා නෙවෙයි. I am not mocking anything. I am a Pentecostal guy. I believe in the acts of the Spirit. I believe in the gifts of the Holy Spirit and everything. நான் ஒரு பெந்தகோஸ்தே ஊழியன். මම එක පෙන්තකොස්ත සේවකයෙක්. அற்புத அடையாளங்களை நம்புகிறவன். පුදුම දේ හාස්කම් විශ්වාස කරනවා. இன்றைக்கு அநேகர் கிதியோன் விட்ட தவறை செய்கிறார்கள். හැබැයි අද බොහෝ දෙනෙක් ගිදියොන් කරව ඒ වරද කරනවා. But many people are making the innocent mistake that Gideon did. I believe now you understand the reason why I showed you these things. இந்த காரியங்களை நான் உங்களுக்கு சொன்னது ஏன் என்று புரிகிறதா? මේ කාරණාව ඇයි ඔබට පෙන්වුවේ කියන එක දැන් තේරෙනවද? கிதியோன் செய்தது கெட்ட வேலை அல்ல. ගිදියොන් කරේ නරක වූ ක්‍රියාවක් නෙවෙයි. What Gideon did was not a bad thing but a stupid thing. மொக்கு வேலை. හැබැයි මෝඩ වැඩක්. கெட்ட வேலை அல்ல. නරක වැඩක් නෙවෙයි. மொக்கு வேலை. මෝඩ වැඩක්. It's not a bad thing, it's a foolish thing. A lot of Christians who don't commit bad things are committing foolish things. கெட்ட வேலை செய்யாத அநேக கிறிஸ்தவர்கள் மொக்கு வேலை செய்கிறார்கள். නරක වැඩ නොකරන බොහෝ කිතුණුවන් මෝඩ වැඩ කරනවා. இந்த ஊழியக்காரர்கள் அநேகர், இந்த விசுவாசிகள் இவங்க எல்லாம் விபச்சாரம் பண்ணிக்கிட்டு இல்ல. මේ සේවකයෝ මේ කිතුණුව හැමෝම මේ අනාචාරකම් කරගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. இவர்கள் வேறு பாவங்கள் செய்து கொண்டில்லை. මේගොල්ලෝ වෙනත් පව් ක්‍රියාවන් කරගෙන නෙමෙයි ඉන්නේ. ஆனால் இவர்கள் மொக்கு வேலை செய்கிறார்கள். හැබැයි මේගොල්ලෝ මෝඩ වැඩ කරනවා. நல்லா கவனிங்க. හොඳට අවධානය දෙන්න. ஏபோத் எதை குறிக்கும்? ඒ පොත් සැට්ටේ මොකක්ද සංකේතවත් කරන්නේ? What does ephod symbolize? Praise. துதி. ප්‍රශංසාව. ஆண்டவரை துதிக்க என்ற அந்த விஷயத்தை வைத்துத்தான் இன்றைக்கு கிதியோனின் ஏபோத்துக்கள் கிறிஸ்தவ உலகத்துக்குள்ளே வந்து கொண்டிருக்கின்றன. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව යන්න ඕනේ කියන ඒ කාරණාව තියාගෙන තමාද බොහෝ දෙනෙක් ගිදියොන්ගේ ඒ පොත් සැට්ටය නමස්කාර කරන්නේ. Even today it's on the pretext of praising God that Gideon's ephods are created. இன்றைக்கு கர்த்தருக்காக பாடுகிறேன் என்று பாடுகிற அநேகர் தங்களுக்கு பணமும்
புகழும் சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார். අද දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා ගායනා කරනවා කියන බොහෝ දෙනෙක් තමුන්ට මුදලුත් ඒ වගේම ප්‍රශංසාවත් ලබා ගන්නවා. Many people who claim that they are singing for God, to praise God, are attracting money and fame unto themselves. இன்றைக்கு யூடியூபுக்கு போனா, ஃபேஸ்புக்கு போனா நிறைய இந்த புகழ் ஈர்ப்பதை பார்க்கக்கூடியதா இருக்கிறது. අද YouTube එකට ගියත් Facebook එකට ගියත් බොහෝ දෙනෙක් ප්‍රශංසාව තමුන් වෙතට ලබා ගන්න උත්සාහ කරන පේනවා. If you go to YouTube and Facebook, you could see how many people are out there as if they are offering praise to God. But are they really? நான் குறை சொல்லல. මම අඩුපාඩුකම් කියනවා නෙමෙයි. ஏன் பாட்டுகளும் வருதே யூடியூப்ல. දේවදාසයාගේ ගීතිකත් එනවා YouTube එකේ. நாங்களும் தானே Facebookல போட்டு பாடுறோம். මමත් මේ Facebook එකේ දාලා ගායනා කරනවානේ. அப்ப போடக்கூடாதா மத்தவங்க? එහෙනම් අනිත් අය දාන්න හොඳ නැද්ද? If my songs are there on YouTube and Facebook, shouldn't others also post? No, that's not what I'm saying. Be careful. கவனமாயிருங்கள். මම කියන්නේ පරිස්සම් වෙන්න. தேவையில்லாதது வேண்டாம். அதுதான் சொல்றேன். අනවශ්‍ය දේවල් එපා. ඒක තමයි කියන්නේ. There was nobody to advise Gideon saying, hey, why do you want to make an ephod which is about 40 or 50 kilos of weight? யாருமே இருக்கலையே கிதியோனுக்கு சொல்றதுக்கு. කවුරුත් හිටියේ නෑනේ ගිදියොන්ට කියන්න. இவ்வளவு பாரமான ஏபோத்து யாரப்பா போட முடியும்? මෙච්චර බර ඒපොත් සැටයක් කවුදානේ දාන්න යන්නේ? செய்தார். කරා தனது ஊரிலே ஓப்ராவிலே மாட்டினார். තමුන්ගේ ගමේ ප්‍රාහි ඒක එල්ලුවා. He made it and he hung it up in Ophrah, his city, and that became an idol for people. எல்லாரும் அதை வணங்க தொடங்கிட்டாங்க. හැමෝම ඒක නමස්කාර කරන්න පටන් ගත්තා. எனக்கு கவலையா இருக்கிறது. ඒක ඉතා වේදනාසහගත දෙයක්. பாருங்க எப்படி முடியுதுன்ட்டு. කොහොමද අවසන් කරන්න කියලා බලන්න. அது கிதியோனுக்கும் அவன் வீட்டாருக்கும் கண்ணியாயிற்று. ඒක ගිඩියොන්ටත් ඔවුන්ගේ පවුලටත් මලපතක් විය. It became a snare to Gideon and his household. My dear friends, your praise, your ministry, your talents, your abilities, these things should never become a snare to the kingdom of God. உங்களுடைய தாளந்துகள், ඔබේ තලන්තයන්, திறமைகள், ඔබේ හැකියාවන්, வரங்கள் ඔබේ දීමනා யாருக்கும் கண்ணியாய் போகக்கூடாது. කාටවත් අනාචාරකම බවට පරිවර්තනය නොවිය යුතුයි. கிதியோனை போல நாம் வாழ வேண்டும். கடந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் இந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை நிறைய காரியங்கள் சொல்லிக் கொடுத்தேன். ගිදියොන් වගේ අපි ජීවත් වෙන්න ඕනේ කියලා පසුගිය සතියේ බොහෝ කාරණා ඔබට කියා දුන්නා. I taught you how we should be like Gideon last Sunday and today. And here is this solemn warning that God is giving you. Be careful lest you will also do, lest you do what Gideon did in making that ephod. இப்போ ஆண்டவர் உங்களுக்கு ஒரு அன்பான எச்சரிக்கை கொடுக்கிறார். එමනම් දැන් දෙවියන් වහන්සේ ඔබට ඉතා ප්‍රේමණීය අවවාදයක් දෙනවා. கவனமாயிருங்கள். පරිස්සමෙන් ඉන්න. உங்களுக்கு இன்றைக்கு நிறைய பேருக்கு ஏபோத்து தலைப்புக்கள் ஏபோத்தாய் மாறிவிட்டன. අද බොහෝ දෙනෙක්ගේ මාතෘකාව ඒපොත් සැට්ටේ බවට නෑ බොහෝ අයගේ නෑ ඒ අයගේ තනතුරු. බොහෝ දෙනෙක්ගේ තනතුරු ඒපොත් සැට්ට බවට පරිවර්තනය වෙලා. Many people are so attracted to titles like reverend, doctor, bishop, apostle, evangelist. All these things have become Gideon's ephods to many. They have ensnared them. They are all good. இப்போ இந்த தலைப்புகள் அந்த ரெவரண்ட், டாக்டர், பிஷப் இதெல்லாம் நல்லது. ඔය තනතුරු රෙවරන්ඩ් බිෂොප් ඒ හැම දෙයක්ම හොඳයි. ஆனால் அவை அநேகருக்கு கண்ணியாய் போய்விட்டது. හැබැයි ඒ බොහෝ දේවල් අනාචාරකමට හැරිලා. அது விக்கிரகமாய் போய்விட்டது. ඒවා රූප බවට පරිවර්තනය වෙලා. பைபிள் காலேஜ் படிக்கிறது நல்லது. බයිබල් විද්‍යාල වල ඉගෙන ගන්න එක හොඳයි. ஆனால் பட்டங்கள் இன்றைக்கு சிலருக்கு கண்ணியாய் போய்விட்டது. හැබැයි ඒ ලැබෙන්නා වූ ඒ උපාධිය එහෙම නැත්නම් ඒ තනතුරු අනාචාරකමට හැරිලා. Bible colleges are good, but for some people these degrees have become snares. They just want degree after degree after degree. சில பேருக்கு பட்டங்களுக்கு மேல பட்டங்கள் வேணும். සමහරුන්ට උපාධියට ඉහළින් තවත් උපාධියක් ඊට පස්සේ තවත් එකක් එහෙම උපාධිය අවශ්‍යයි. இன்றைக்கு சில பாஸ்டர்மார் இன்னும் என்று ஜனங்களை வேற சர்ச்ல இருந்தும் களவெடுக்கிறாங்க. தங்களால சுமக்க முடியாத பாரத்தை சுமந்துக்கிட்டு திரிகிறாங்க. සමහර දේව දාසයෝ ආද තව කියලා වෙනත් සභාවලුත් තමුන්ට ඇදහිලිවන්තයෙන් එකතු කරගන්න තමුන්ට දරා ගන්න බැරි තරමට. இன்னும் கிளைகள் தொடங்கி மேனேஜ் பண்ணிக்கிற முடியாது, சமாளிக்க முடியாது. அந்த கிதியோன் ஏபோத்து மாதிரி சுமக்க முடியாத பாரங்களை
ஊழியத்துல சுமந்து தடுமாறிக்கிட்டு இருக்காங்க. තව ශාකා සභා කෙල්ලා තමුන්ට ඒක පාලනය කරගන්න බැරි තරමට ශාකා සභා පවත්වමින් අර ඒ ගිදියොන්ගේ ඒ පොත් සැටේ දරා ගන්න බැරි තරමට වුන් පත් වෙලා. Many leaders want more people in their churches, so they even steal from other churches. They want many branches. They want to say, oh, I have a branch there, here. Sometimes they start to carry a weight that they cannot handle. இப்போ ஏபோத்து தப்பானதா? ඒ පොත් සැටේ වැරද්දයක්ද? Is an A4 wrong? No, that's wonderful. It's praise to God. ஏபோத்து என்பது அருமையானது. அது தேவனுக்கான துதி. ඒ පොත් ඒක යහපත් උදයක් දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව කියන දේ. ஆனால் 35 கிலோ ஏபோத்து தேவையா? හැබැයි කිලෝ 35ක ඒ පොත් සැටයක් අවශ්‍යද? But do we need a 35 kilo ephod? Gideon needed. கிதியோனுக்கு தேவைப்பட்டது. ගිදියොන්ට අවශ්‍ය වුණා. உடுத்தினாரா? ඇන්දද? இல்ல யாராவது ஒரு லேவியருக்கு கொடுத்தாரா உடுத்துடான்ட்டு? එහෙම නැත්නම් කාටවත් ලෙවි කෙනෙකුට දුන්නද මේක අඳින්න කියලා? கொடுத்திருந்தா எவனாவது உடுத்தி இருக்க முடியுமா? එහෙම දීලා තිබ්බනම් කවුරු ඇඳලා තියෙයිද? Did Gideon wear it, or did Gideon make a Levite wear it? Or if he made anybody wear it, could anybody wear it? No, it was too much. It was too heavy. இல்ல முடியாது, அது அதிக பாரம். නෑ ඒක ඉතා බරයි අඳින්න බෑ. மாட்டுனாங்க. එල්ලලා තැබුවා. நோக்கம் நல்லது. අරමුණ යහපත්. எல்லாரும் சேர்ந்து ஆண்டவருக்கு நன்றி செலுத்தும் முகமாகத்தான் செய்தார்கள். හැමෝම එකතු වෙලා දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රශංසාව දෙමු කියන ඒ අරමුණෙන් කරා. The intention was wonderful. Everybody wanted to join hands together and to give praise to God. But it became a snare. It became an element of destruction. It became a whoredom to Israelites. அது ஒரு கண்ணியாய் மாறியது. ඒක එක අනාචාරකමක් බඩ மர මලපතක් බවට පරිවර්තනය වුණා. அது ஒரு விக்கிர ஆராதனையாய் மாறியது. ඒක රූප වන්දනාවක් බවට පරිවර්තනය වුණා. ஆவிக்குரிய விபச்சாரமாய் மாறியது. ඒක ආත්මික අනාචාරකමක් බවට පරිවර්තනය වුණා. நான் முடிக்கிறேன். මම අවසන් කරනවා. யாரும் என்னைய தப்பா நினைக்காதீங்க. කවුරුත් මාව වැරදි විදිහට හිතන්න එපා. நம்முடைய சில மொக்குத்தனமான செயல்கள் අපේ සමහර මෝඩ ක්‍රියාවන් அநேகரை இடற பண்ணுகிறன. බොහෝ දෙනෙකුට ඒක බාධාවක් වෙනවා. அதைத்தான் ஆண்டவர் இன்றைக்கு பேசினார். ඒක තමයි දෙවියන් වහන්සේ අද කතා කරේ. Now don't be cross with me. But sometimes our foolishness, the folly of many people ensnare others. கிதியோன் செஞ்சதெல்லாம் செஞ்சுட்டு அவர் சந்தோஷமா செத்து போயிட்டு அவர் தன் பிதாக்களோடே அவர் நித்திரை அடைந்தார். ගිදියොන් කළ යුතු හැම දෙයක්ම කළා සන්තෝෂයෙන් තමුන්ගේ පියවරුන් එක සැතපුණා. Gideon did all what he did. He even made this ephod and then he died a peaceful death. Ooh. But he caused the entire nation that he once saved to fall into whoredom. And all his sons were brutally killed. தான் ஒரு தடவை மீதியானிகள் கையிலிருந்து காப்பாற்றிய இஸ்ரவேலையே அவர் ஆவிக்குரிய விபச்சாரம் பண்ணுவதற்கு காரணமாகிவிட்டார். වරක් ඒ මිදියන් වරුන්ගෙන් ගලවා ගත්තව තමුන්ගේ ඊශ්‍රායල් ජනතාවම ඔහු ආත්මික අනාචාරකමට හැරෙව්වා. அவருடைய மகன்மார் எல்லாருமே கோரமான மரணத்தை தழுவினார்கள். ඔවුන්ගේ පුත්‍රයන් හැම දෙනෙකුටම ඉතා කුරුරු මරණයකට පත් වෙන්න සිද්ධ වුණා. கர்த்தர் நம்மோடு பேசுகிறார். දෙවියන් වහන්සේ අපිත් එක්ක කතා කරනවා. கவனமாய். පරිස්සමින් ඉන්න. God is talking to us. Let us be careful. Let's stand.